हेलो गाइस, आज जो ड्रामा मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ, ये क्या कमाल का ड्रामा है। ऐसा ड्रामा मैंने कभी नहीं देखा है। जब तक मैंने स्टार्टिंग में इस ड्रामे की ढेर सारी तारीफ ना की तो मेरा दिल नहीं भरेगा। इस स्टोरी में पागलपन है, एग्रेशन है, हीरो में हीरोइन को पाने का जज्बा है, जुनून है। ये ड्रामा एक दफा देख लेने के बाद पूरा महीना इस ड्रामे का हीरो आपके ख्वाबों में आता रहेगा और आपका दिल करेगा कि काश हमारा हीरो भी ऐसा ही हो। ड्रामे की स्टोरी बिल्कुल ही डिफरेंट है, रोमांस का लेवल बिल्कुल डिफरेंट है। हीरो की एक्टिंग के आगे सारे सी ड्रामास के जो अच्छी एक्टिंग करने वाले हीरोज हैं, इनकी एक्टिंग फीकी पड़ जाती है। बाकी के हीरोज अपने गुड लुकिंग की वजह से, गुड लुक की वजह से मेरे फेवरेट थे, लेकिन ये हीरो ना सिर्फ अपनी लुक में अच्छा है बल्कि इसके एक्टिंग स्किल्स भी बहुत ही ज्यादा शार्प हैं। बस इतनी ही तारीफ काफी है। हम स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। ड्रामे के स्टार्ट में हम देखते हैं हमारे हीरो को, जिसका नाम ली फिंग होता है। ये शावर ले रहा होता है और यहाँ से एक लड़की आ रही होती है जो कि हमारे ड्रामे की हीरोइन होती है। इसका नाम वैन होता है और ये म्यूट लड़की होती है, यानी ये बोल नहीं सकती है लेकिन ये सुन सकती है। ये जल्दी जल्दी से आ रही होती है। इधर हमारा हीरो बाथ ले चुका होता है। ये कपड़े भी चेंज कर लेता है, फिर टाइम चेक करता है और फिर हम वैन को देखते हैं। ये अभी भी रास्ते में ही होती है और ये काफी लेट हो रही होती है, जिसकी वजह से ये घबरा भी रही होती है कि मैं काफी लेट हो रही हूँ। फिर ये कुछ देर के बाद दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है तो सामने ही ली फिंग खड़ा होता है। ये इसे मुड़कर देखता है और कहता है कि तुम तो बहुत ही लेट आई हो। ये जल्दी से चलते हुए इसके सामने आती है। ये इससे कहता है कि कपड़े उतारो। वो इसकी आंखों में देखने लगती है जैसे ये कोई बात इससे करना चाहती हो। वो इसको कहता है कि क्या तुमने सुना नहीं है, मैंने तुम्हें बोला है कि कपड़े उतारो या फिर मैं तुम्हारी हेल्प करूं तुम्हारे कपड़े उतारने में। वो इसे इशारों में साइन लैंग्वेज में कहती है कि मिस्टर फैंग, मैं तुमसे कोई बात करना चाहती हूँ। वो कहता है कि एक तो तुम बोल नहीं सकती हो तो हम कैसे बात करेंगे, और वो इसे पकड़ कर बेड पर फेंकता है और खुद इसके ऊपर आ जाता है। वो इसे हाथों से रोकने लगती है तो ये कहता है कि अगर तुम इसी तरह से नखरे करती रहोगी, ऊपर से तुम पहले ही लेट हो और अभी भी तुम टाइम जाया कर रही हो, तो मुझे अगर ऐसे ही तुमने परेशान किया तो फिर आज की रात मुझे संभालना, बर्दाश्त करना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ये इसकी तरफ देखे जा रही होती है। फिर ये इसे कहता है कि मुझे ऐसे ना देखो, तुम्हारे ऐसे देखने से मुझे लगेगा कि शायद कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया है। वो ऐसा कहकर इसकी आंखों पर हाथ रखकर आंखों को कवर करता है और इसके साथ इंटीमेट होने लगता है और इसकी आंख से आंसू निकल जाता है। फिर हमें यहाँ पर वैन का वॉइस ओवर सुनाया जाता है। ये हमें बता रही होती है कि आज से 2 साल पहले मेरी और फैंग की मुलाकात इसी रूम में हुई थी और हमारे रिलेशनशिप की शुरुआत एक मिसअंडरस्टैंडिंग से हुई थी। जब मैं इसे वाइन देने के लिए आई थी तो इसने मुझे पकड़ लिया था और इसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक किया हुआ था और ये होश में नहीं था। इसने मुझे पकड़कर मेरे हाथ से ड्रिंक्स को गिरा दिया था और मुझे सोफे पर फेंक कर ये मेरे ऊपर आ गया था और इसने मुझे बोला था क्या पहले तुम ही मुझे ड्रिंक दे कर गई थी, तुमने ड्रिंक में कुछ मिलाया हुआ था जिसकी वजह से मुझे कुछ भी होश नहीं रहा है और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो इसे इशारों में कहती है कि नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूँ जिसने आपको पहले आकर ड्रिंक दिया है, लेकिन वो तो इसकी बात सुनता ही नहीं है और इसका रेप कर डालता है। इसे वाकई में किसी ने ड्रिंक में नशा मिलाकर दे दिया होता है और ये किसने दिया होता है ये हमें नहीं दिखाया जाता। और यहीं से मेरे और मिस्टर फैंग के रिलेशनशिप का स्टार्ट हुआ था और सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। ये इसके साथ इंटीमेट होने में बिजी होता है कि वैन के मोबाइल पर इसकी माँ की कॉल आती है। ये खुद जल्दी से इसका मोबाइल ले लेता है, इसके बैग को पकड़कर इसका मोबाइल निकालता है। ये इससे मोबाइल छीनने लगती है। ये इसे कहता है कि इतनी जल्दी किस चीज की पड़ी हुई है तुम्हें, क्या ये तुम्हारे अगले क्लाइंट की कॉल है, क्योंकि इसे तो पता नहीं होता कि ये इसकी माँ का नंबर है। वो वॉल्यूम को लाउड करता है और कॉल को सुनने लगता है। आगे से इसकी माँ होती है। वो कहती है कि वैन, तुम घर क्यों नहीं आई हो अभी तक, तुम्हें पता तो है कि आज तुम्हारी शादी की बात है और हमने तुम्हारी शादी की बात को, तुम्हारी शादी को डिस्कस करना था। ये बात सुनकर मिस्टर फैंग इसकी तरफ देखने लगता है और इससे कहता है कि क्या तुम्हारी शादी हो रही है और फिर भी तुम मेरे साथ मेरे बेड पर सोने के लिए आई हो, तुम्हारी इतनी जरूरत कैसे हुई ऐसा काम करने की। वो इससे कुछ कहना चाहती है। फैंग कहता है कि कभी कभी तुम्हारी खामोशी से मुझे सच में बहुत ही नफरत होती है। वो ये कहकर वहां से साइड को जाने लगता है। ये इसका हाथ पकड़ लेती है और इशारों में कहना शुरू करती है कि मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि अगर तुम चाहते हो कि मैं ये शादी ना करूं और अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मैं रुक जाऊंगी, मैं ये शादी नहीं करूंगी। वो इससे कहता है कि लगता है
تمہیں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، ہمارے بیچ میں ایسا کوئی بھی ریلیشن شپ نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، جو بھی ہے وہ صرف اور صرف ایک کانٹریکٹ ریلیشن شپ ہے۔ وہ اسے پھر سے کہنے لگتی ہے کہ میں تمہیں بتانا چاہ رہی ہوں کہ میں تمہیں لائک کرنے لگی ہوں۔ وہ ابھی لائک کہتی ہی ہے کہ یہ اس کو روکتا ہے اور کہتا ہے کہ بس آگے نہ بڑھنا، تم اپنی لیمٹس کو کراس نہ کرو، تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ ہمارا ریلیشن شپ صرف اور صرف ایک مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے شروع ہوا تھا، مجھے کسی نے نشہ دے دیا تھا اور تم میرے کمرے میں آ گئی تھی اور میں نے تمہیں پکڑ لیا تھا، اور یہی ہمارے رشتے کی بیس ہے۔ ہم دونوں کا تعلق صرف بیڈ کی حد تک لمیٹڈ ہے، اس سے زیادہ بالکل بھی نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر تم کسی سے شادی کرنا چاہتی ہو تو جا کر شادی کر لو، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ وہ اس کی باتوں سے بہت ہی زیادہ ہرٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ کیا کبھی فیوچر میں بھی میں تمہیں اچھی نہیں لگ سکتی ہوں، یا ہمارے بیچ میں ریلیشن شپ کبھی سیریس نہیں ہو سکتا ہے کیا؟ وہ کہتا ہے کہ کون سا فیوچر؟ جو ریلیشن شپ بیڈ سے سٹارٹ ہو کر بیڈ پر ہی ختم ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی فیوچر نہیں ہوتا ہے۔ مجھے میری پسند کی گئی کوئی بھی دوسری لڑکی مل جائے گی، میں تمہارے ساتھ ریلیشن شپ کیوں رکھوں بھلا؟ تمہاری تو شادی ہونے والی ہے اور میں اپنی لیڈی کو کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا۔ وہ یہ کہہ کر پھر سے مڑ جاتا ہے، جانے لگتا ہے۔ یہ پھر سے اس کا بازو پکڑ لیتی ہے، وہ پھر سے اسے اپنی دل کی بات بتانا چاہتی ہے، لیکن وہ ہیسیٹیٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ کیا بات ہے، کیا تمہیں پیسے چاہیے؟ وہ اشاروں سے انکار کرنے لگتی ہے۔ وہ کارڈ نکال کر اس کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کارڈ میں 28 ملین کے ڈالرز ہیں، تم اسے اپنی شادی کا تحفہ سمجھ کر، گفٹ سمجھ کر رکھ لو، اور دوبارہ تم اور تمہارا ہسبینڈ دونوں ہی میرے سامنے کبھی نہ آنا۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور یہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اسے جاتا دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں یہ اپنی گاڑی میں جا رہا ہوتا ہے، اس کا سیکریٹری اس کو بتاتا ہے مس وین کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، 2 سال سے یہ آپ کے ساتھ تھی اور آپ نے اسے ہر طرح سے مہنگی سی مہنگی چیز دے کر خوش رکھا ہوا تھا، اور اب یہ شادی کسی اور سے کر رہی ہے۔ مسٹر فرینک بھی ایک آہ بھرتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، اب میں بس اس کی شکل دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ سیکریٹری کہتا ہے کہ ہاں بس یہی ٹھیک ہے کہ اب آپ اس سے دور ہی رہیں۔ پھر اس کا سیکریٹری اس کو یہ بھی بتاتا ہے کہ آج آپ کے ڈیڈی نے آپ کو گھر آنے کے لیے بولا ہے، آپ کے نیفیو کے لیے آپ کے ڈیڈی نے ایک لڑکی دیکھ لی ہے، لی فیملی کی لڑکی ہے جو آج آپ لوگ دیکھنے کے لیے جائیں گے۔ مسٹر فرینک کہتا ہے کہ لن فیملی تو بہت ہی زیادہ گریڈی فیملی ہے، چلو یہ بھی اچھا ہے ایک طرح سے، کیونکہ زیان بھی تو بالکل ہی نکما ہے، یہ کوئی کام کاج نہیں کرتا ہے، اور اگر اس کو کوئی لڑکی مل رہی ہے تو اس سے بہتر بات کیا ہو سکتی ہے۔ زیان اس کے نیفیو کا نام ہوتا ہے، اس کے بھائی کا بیٹا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ زیان بالکل ہی نکما ہے، سارا دن ڈرنک کرتا رہتا ہے، ذرا سا بھی رسپانسیبل نہیں ہے، چلو شادی ہو جائے گی تو یہ کنٹرول میں آ جائے گا۔ سیکریٹری کہتا ہے تو کیا آج آپ اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے جائیں گے؟ وہ کہتا ہے کہ کیوں نہیں، وہ میرا نیفیو ہے تو مجھے تو جانا پڑے گا ہی نا، اور ہلکی سی اسمائل کرتا ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں یہ اپنے گھر آتی ہے تو اس کی ماں اور بہن باہر ہی کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ دونوں اس کی سوتیلی ماں بہن ہوتے ہیں، اس کی سگی ماں تو بیمار ہوتی ہے، ہاسپٹل میں ہوتی ہے۔ اس کی سوتیلی ماں تو اسے آتے ساتھ ہی تھپڑ مار دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم آج پھر سے لیٹ گھر آئی ہو، اور اوپر سے تم میری کال پک نہیں کر رہی تھی، تمہیں میں نے بتایا بھی تھا کہ آج لڑکا تمہیں دیکھنے کے لیے اور اس کی فیملی تمہیں دیکھنے کے لیے آئیں گے۔ وہ کہتی ہے کہ شادی تو فیفو کی ہونی چاہیے نا اس لڑکے کے ساتھ، یہ پرپوزل تو پہلے فیفو کے لیے آیا تھا، تو آپ زبردستی میری شادی کیوں اس کے ساتھ کروا رہی ہیں؟ اس کی جگہ اس کی بہن کہتی ہے کہ وین تم زیادہ سوال مت پوچھو، کیا تم جانتی نہیں ہو کہ تمہاری ماں ہاسپٹل میں بیمار پڑی ہوئی ہے، زندگی موت کی جنگ لڑ رہی ہے، اور اگر تم نے اس شادی سے انکار کر دیا نا تو ہم تمہاری ماں کا علاج نہیں کروائیں گے۔ وہ کہتی ہے کہ شادی کوئی گیم نہیں ہے جو تم لوگوں نے کہہ دیا اور میں نے کر لی، میں تو یہ شادی کبھی نہیں کروں گی۔ اس کی بہن کہتی ہے کہ تمہاری اتنی جرت، گونگی بہری ہو کر تم ہمیں انکار کرو۔ وہ اس کو ہٹ کرنے لگتی ہے تو اس کا بیگ نیچے گر جاتا ہے، اس میں سے وہی کریڈٹ کارڈ بھی نیچے گر جاتا ہے جو اس کو مسٹر فینگ نے دیا ہوتا ہے۔ یہ جلدی سے کارڈ کو پکڑنے لگتی ہے لیکن اس سے پہلے ہی فیفو کارڈ کو پکڑ لیتی ہے۔ اس کی سوتیلی بہن کا نام فیفو ہوتا ہے اور اس کی ماں اس کے کارڈ کو پکڑ کر کہتی ہے، دیکھ کر کہتی ہے کہ ہمارے پیسے چوری کر کے تم اپنی ماں کا علاج کروانا چاہتی ہو۔ وہ کہتی ہے کہ یہ آپ کے پیسے نہیں ہیں، یہ آپ کا کارڈ نہیں ہے، یہ تو میرے پیسے ہیں جو میں نے ارن کیے ہیں۔ اس کی سٹیپ موم کہتی ہے کہ اس گھر میں تم جو بھی ارن کر کے لے کر آؤ گی نا وہ ہمارا ہی ہوگا، تمہارا نہیں ہوگا۔ اور وہ فیفو سے کہتی ہے کہ ڈاکٹر کو کال کرو اور اس کو بول دو کہ اس کی ماں کی ٹریٹمنٹ کو روک دے۔ یہ رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ یہ کارڈ بھی رکھ لیں اور میں شادی بھی کرنے کو تیار ہوں، بس میری ماں کی
की ट्रीटमेंट को ना रोकें। इसकी माँ कहती है कि ठीक है, पहले अपना जाकर हुलिया ठीक करो, लड़का अपनी फैमिली के साथ तुम्हें देखने के लिए आता ही होगा। अभी तुम्हारी माँ मरी नहीं है जो तुमने ऐसा मुंह बनाया हुआ है। उनके पीछे ही एक गाड़ी आकर खड़ी होती है। ये गाड़ी के ग्लासेस में आकर अपने आंसू को साफ करने लगती है। तो जो कोई भी गाड़ी में होता है वो विंडो को नीचे कर लेता है और इसको कहता है कि आपको मिरर में देखने की भला क्या जरूरत है, आप तो हैं ही इतनी ज्यादा प्यारी। वैन तो थोड़ी सी एम्बेरस हो जाती है, वो गाड़ी से निकलकर इसको बताने लगता है कि मैं आपको अपना इंट्रो दे देता हूँ, मेरा नाम जियान है और मैं आपका फियांसे हूँ। फिर ये चलते हुए बातें भी करने लगते हैं। मिस्टर जियान इसे कहता है कि ये शादी असल में मेरे ग्रैंडफादर के कहने पर हो रही है, लेकिन मैं इन अरेंज मैरिजेस के चक्करों में नहीं पड़ना चाहता हूँ, मुझे तो लव मैरिज। फिर ये चलते हुए बातें भी करने लगते हैं। मिस्टर जियान इसे कहता है कि ये शादी असल में मेरे ग्रैंडफादर के कहने पर हो रही है, लेकिन मैं इन अरेंज मैरिजेस के चक्करों में नहीं पड़ना चाहता हूँ, मुझे तो लव मैरिज ही करना थी, लेकिन क्या करें। खैर मेरे मेरे ग्रैंडफादर ने इंसिस्ट ही मुझे बहुत ही ज्यादा किया था और इसीलिए मैं ये शादी करने के लिए एग्री हो गया हूँ। लेकिन फिर भी जब तक मेरे ग्रैंडफादर मेरे अंकल की परमिशन नहीं ले लेंगे तब तक हमारी शादी नहीं होगी, क्योंकि हमारे घर में कोई भी काम मेरे अंकल की परमिशन के बिना तो होता ही नहीं है। फिर वो इससे अपने अंकल के बारे में बताने लगता है कि मेरे अंकल ना एक तरह से अंडरवर्ल्ड के गुंडों के किंग हैं। उनके काफी बड़े बड़े मसल्स हैं, ब्रेव हैं, सब इनसे डरते हैं। इनसे सब 10 मीटर के फासले पर ही रहकर बात करते हैं, क्या पता इनको कब गुस्सा आ जाए और आपकी शामत आ जाए। और आज तक उन्होंने किसी से शादी नहीं की है और मैंने तो कभी इनको किसी लड़की के साथ देखा भी नहीं है। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि शायद वो गे हैं। वो इसके बात पर हंसने लगती है। फिर ये दोनों अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर जियान का ग्रैंडफादर बैठा हुआ होता है और दूसरी साइड को मुंह करके मोबाइल पर मैसेज चेक करता हुआ जियान का अंकल होता है, जो कि असल में मिस्टर फैंग ही होता है। ये वैन का इंट्रो करवाता है, अपने ग्रैंडफादर को बताता है कि ये वैन है और ये मेरे ग्रैंडफादर हैं और ये मेरे अंकल मिस्टर फैंग हैं। इसके तो होश उड़ जाते हैं फैंग को देखकर। इनफैक्ट इन दोनों के ही होश उड़ जाते हैं एक दूसरे को देखकर। ये हैरान और परेशान से एक दूसरे को देखने लगते हैं। मिस्टर जियान भी इन दोनों की तरफ देखने लगता है कि इन दोनों को क्या हो गया है, ये कैसे एक दूसरे को घूरे हैं। जब ये दोनों काफी सेकंड्स तक एक दूसरे को ऐसे ही देखते रह जाते हैं तो मिस्टर जियान अपने अंकल को हल्की सी आवाज में पुकार कर कहता है कि अंकल। और यहाँ से वैन की माँ और बहन उठ जाती हैं और इसकी माँ मिस्टर फैंग को बताने लगती है कि मिस्टर फैंग, ये वैन है मेरी बेटी, इसकी शादी जियान के साथ होने वाली है। मिस्टर फैंग कहता है कि क्या इस लड़की की शादी मेरे नेफ्यू के साथ होने वाली है। वो कहती है कि हाँ। जियान का ग्रैंडफादर जो कि फैन का डैडी होता है वो कहता है कि अब आप सब लोग बैठ जाए और बैठ कर हम सब लोग बात करते हैं। मिस्टर फैंग इसकी तरफ देखते हुए बड़े स्टाइल से बैठ जाता है और वैन भी जियान के साथ बैठ जाती है। फैंग तो वैन की तरफ देखने लगता है। डैडी कहना शुरू करते हैं कि फीफो की बात हमने की थी, जियान के लिए फीफो की शादी होना चाहिए ना इसके साथ, तो आपने अपनी बेटी को क्यों चेंज कर लिया है, ऐसा क्यों किया आपने। जिस पर ये जल्दी से बताते हुए कहते हैं कि असल में वैन मेरी छोटी बेटी है जो काफी सालों पहले खो गई थी, इसीलिए मुझे इसकी ज्यादा फिक्र भी होती है और मैं चाहती हूँ कि पहले ये सेटल हो जाए। जिस पर ग्रैंडफादर कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आप में बहुत ही ज्यादा काइंडनेस है जो आप अपनी छोटी बेटी का इतना ज्यादा ख्याल रख रही हैं, लेकिन जियान के साथ इसकी शादी की क्या रीजन बनती है, क्या तुक बनती है भला। जब आपके साथ बड़ी बेटी की बात हुई थी तो आपने अपनी छोटी बेटी को आगे क्यों कर दिया है। एनीवेज मैं क्या कह सकता हूँ, शादी तो बच्चों ने करनी है। अगर जियान को ये शादी एक्सेप्ट है, प्रपोजल एक्सेप्ट है, तो मुझे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। फिर वो जियान को कहते हैं कि बताओ क्या तुम्हें ये लड़की पसंद है, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कोई और लड़की ढूंढ लूंगा, वैसे भी तो तुम्हें लव मैरिज ही करनी है, तो फिर ऐसा करना कि तुम खुद ही अपने लिए कोई लड़की ढूंढ लेना। जियान कहता है कि ग्रैंडफादर, अब मैंने अपनी ओपिनियन को चेंज कर लिया है, अब तो मुझे अरेंज मैरिज ही करनी है और वो भी इसी लड़की के साथ, क्योंकि ये मुझे बहुत ही प्यारी लगी है, अच्छी लगी है। क्या है ये बात सुनकर फैंग परेशान सा हो जाता है। ग्रैंडफादर भी कहते हैं कि जियान तुम एक दफा फिर से सोच लो, थोड़ा सा टाइम लो और कुछ दिन के बाद डिसाइड करके मुझे बता देना कि तुम्हें क्या ये शादी वाकई में करनी है कि नहीं करनी, तुम्हें जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर जियांग फिर से बोंगी मार देता है और कहता है कि ग्रैंडपा, मेरी ये कोई वैन के साथ पहली मुलाकात थोड़ी है, मैं तो वैन को बहुत ही लंबे अरसे से जानता हूँ। ये बात सुनकर सभी चौंक जाते हैं, इवन के वैन भी हैरान हो जाती है कि ये इतना साफ साफ झूठ क्यों बोल रहा है। जियान तो बहुत ही कॉन्फिडेंटली ये सब कह रहा होता है कि ग्रैंडपा, हम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं और हमारी बहुत ही अच्छी दोस्ती है और मुझे और टाइम नहीं चाहिए, आप बस मेरी शादी की डेट को फिक्स करें। ग्रैंडपा कहते हैं कि ठीक है, जब बच्चों को शादी पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो मेरी तरफ से भी डन ही समझे।
वैन की माँ बहन तो खुश हो जाती है और मिस्टर फैन को तो गुस्सा आ जाता है। वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ गुस्से के साथ कहता है कि मुझे इस शादी पर ऑब्जेक्शन है, ये एंगेजमेंट नहीं हो सकती है। जियान तो हक्का बक्का रह जाता है, बाकी सब भी परेशान हो जाते हैं। जियान कहता है कि अंकल आपको क्या हो गया है, आपको क्यों ऑब्जेक्शन है भला? जिस पर फैन कहता है कि बस मैंने कह दिया ना कि ये शादी नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती, क्योंकि तुम दोनों का आपस में कोई मैच ही नहीं बन रहा है। एंगेजमेंट कैंसिल करो अभी के अभी। डैडी कहते हैं कि फैन क्या कह रहे हो तुम, जियान ने शादी करनी है, तुमने थोड़ी करनी है। तो जब इससे लड़की अच्छी लगी है तो हम कौन होते हैं बोलने वाले? जिस पर वो कहता है क्योंकि मैं वैन को बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ, हम दोनों में काफी गहरा कनेक्शन है। क्यों वैन, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ ना? वो ये कहकर वैन को देखने लगता है और घबराहट के मारे वैन का तो बुरा हाल हो जाता है। वो चुपचाप इसकी तरफ देख रही होती है। वैन की सौतेली माँ जल्दी से बोल पड़ती है कि मिस्टर फैंग आप इसे कैसे जानते हैं, ये तो बोल ही नहीं सकती है। तो फिर इसने आग के साथ किस तरह से कम्युनिकेशन किया होगा, आप दोनों की कैसे दोस्ती हो सकती है? वो कहता है कि हाँ हाँ, मुझे याद आया डैड, ये बोल भी नहीं सकती है, म्यूट है। इसके डैडी के तो होश ही उड़ जाते हैं ये सुन करके ये बोल नहीं सकती है। और इधर फैंग वैन को देखता हुआ स्माइल करता है और वैन दिल ही दिल में सोचती है कि मिस्टर फैंग कि तुम मुझे इतना ज्यादा ह्यूमिलेट क्यों कर रहे हो, आखिर किस बात का बदला तुम मुझसे ले रहे हो? फिर ग्रैंडपा बोल पड़ता है कि जियान क्या तुम्हें भी पता है कि ये बोल नहीं सकती है। इवन के ये बात मिस्टर जियान के लिए भी काफी ज्यादा शॉकिंग होती है, लेकिन ग्रैंडपा के सामने ये ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे इससे पहले ही पता हो कि ये बोल नहीं सकती है। वो ग्रैंडपा को कहता है कि ग्रैंडपा मुझे पहले से ही पता है कि ये बोल नहीं सकती है और मुझे इस बात से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि हम दोनों काफी अरसे से एक दूसरे को जानते हैं, हम दोनों में प्यार भी है और बहुत बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी है, दोस्ती भी है। इसकी सौतेली बहन भी बोल पड़ती है कि अंकल वैन बोल तो नहीं सकती है, लेकिन ये काफी अच्छी लड़की है, बहुत ही ज्यादा ओबीडियंट है। इसकी माँ भी इसकी तारीफें करते हुए कहने लगती है कि हाँ हाँ, ये बहुत ही अच्छी लड़की है। ग्रैंडपा फिर से जियान से कहते हैं कि बेटा एक दफा फिर से सोच लो। वो कहता है कि ग्रैंडपा मैंने अच्छी तरह से सोच लिया है, असल में हम दोनों एक दूसरे को काफी अरसे से जानते हैं और हम एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। ये बात सुनकर मिस्टर फैंग को तो अच्छा खासा गुस्सा आ जाता है। वो मिस्टर जियान से कहता है कि अच्छा तो तुम काफी अरसे से एक दूसरे को डेट कर रहे हो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और वो ये बात बहुत ही टीजिंग से तंज करने वाले अंदाज में कहता हुआ वैन की तरफ देखे जा रहा होता है और वैन तो इसकी प्रेजेंस में घबरा रही होती है। मिस्टर फैन ग्रैंडपा से फिर कहता है कि ठीक है डैडी, आप लोग बातें करें, मैं जरा बिजी हूँ, और वहां से उठकर ये गुस्से से चला जाता है। इसके जाने के बाद वैन की माँ कहती है कि अब तो काफी लेट हो गया है, आप लोग आज रात यहीं रुक जाएं, कल सुबह आप लोग चले जाना। अगले सीन में हम देखते हैं ये वॉशरूम में हाथ धो रही होती है। मिरर में देखती है तो इसके पीछे मिस्टर फैंग खड़ा होता है। ये तो डर से जाती है, ये मुड़ती है और वहां से जाने लगती है। ये इसका हाथ पकड़कर इसे घुमाता हुआ दीवार के साथ लगा लेता है और गुस्से से कहता है कि तुम जियान से शादी कर रही हो। वो इसे इशारों में कहती है कि मेरा और तुम्हारे बीच में सब खत्म हो चुका है, मैं चाहे जो मर्जी करूं, जिस फर्ज से शादी करूं, तुम्हें इससे क्या? वो इससे कहता है कि मुझे फर्क क्यों नहीं पड़ता, वो मेरा नेफ्यू है और तुम इससे शादी करने का सोच रही हो ताकि तुम भी इसकी तरह मुझे अंकल अंकल बुला सको। वो कहती है कि मुझे पता नहीं था कि मेरी जिससे शादी होने वाली है वो जियान है, वो तुम्हारा नेफ्यू है। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर अब यकीन करूंगा? मेरे बेड से निकलकर तुम सीधा मेरे नेफ्यू के पास इसके बेड पर पहुंचने का सोच रही हो। तुम तो बहुत ही गिरी हुई चीज निकली हो। मैंने तो तुम्हें काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया था, मैं तुम्हें मासूम सी इनोसेंट सी लड़की समझता था, लेकिन तुम तो बिल्कुल ऑपोजिट निकली हो। वो कहती है कि मेरी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से मैं ऐसा कर रही हूँ। वो कहता है कि बताओ मुझे तुम्हारे क्या प्रॉब्लम्स हैं, एक्सप्लेन करो। क्या जो पैसे मैंने तुम्हें दिए हैं वो काफी नहीं है, और अगर तुम्हें और पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें और भी पैसे देने को तैयार हूँ, लेकिन अगर फिर भी तुम जियान से शादी करोगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो कहती है कि मैं ऐसा सिर्फ पैसे के लिए नहीं कर रही हूँ। वो कहता है कि अगर तुम पैसे के लिए नहीं कर रही हो तो फिर क्या बात है? क्या तुम इसके साथ बेड तो शेयर नहीं कर चुकी हो? क्या तुम इसके साथ सो तो नहीं चुकी हो? वो इससे कहती है कि तुम्हें इससे क्या, जब मेरा और तुम्हारा ताल्लुक खत्म हो चुका है तो मैं जो मर्जी करती फिरूं, तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले? वो इसे कहता है कि मुझे सीधा सीधा बताओ, क्या तुम इसके साथ सो चुकी हो? वो इसे धक्का देती है गुस्से से। ये तो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इसे फिर से करीब होता हुआ इसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि पता तो मैं चला ही लूंगा कि असल में क्या बात है, और अगर तुम इसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप में होगी तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा। इतने में अचानक से कोई वॉशरूम का दरवाजा खोलता है। ये फिफो होती है। मिस्टर फैंग इसके सामने आ जाता है, इसको कवर अप करता है।
اس کو چھپا لیتا ہے اور غصے سے فیفو کو کہتا ہے کہ تم لوگوں کے گھر کے کیا یہی مینرز ہیں کہ تم لوگ واش روم آنے سے پہلے ناک بھی نہیں کرتے ہو۔ وہ سوری کرتی ہے اور بہت ہی زیادہ امبیرس ہو جاتی ہے، لیکن وہ جاتے جاتے دیکھ تو لیتی ہے کہ یہ کوئی لڑکی ہے جو مسٹر فینگ کے ساتھ کھڑی ہے، جس کو مسٹر فینگ نے چھپایا ہوا ہے۔ مسٹر فینگ کہتا ہے کہ جلدی سے دفع ہو جاؤ یہاں سے، پھر وہ جلدی سے چلے جاتی ہے روتے ہوئے، اور اس کے جانے کے بعد مسٹر فینگ وین سے دور ہٹتا ہے تو یہ اسے تھپڑ مار کر وہاں سے روتی ہوئی بھاگ جاتی ہے۔ مسٹر فینگ کے لپ سے بلڈ نکلنے لگتا ہے اور یہ بلڈ کو صاف کرتا ہوا اسے جاتا ہوا بہت ہی غصے سے دیکھتا ہے اور پھر غصے سے اپنا ہاتھ نیچے مارتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں مسٹر زیان وائن ٹیبل پر رکھ رہا ہوتا ہے، وہ جانے لگتا ہے وین کو بلانے کے لیے تو وین بھاگتی ہوئی آ کر اس سے ٹکرا جاتی ہے۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ کیا بات ہے وین، لگتا ہے میں تمہیں کچھ زیادہ ہی اچھا لگنے لگا ہوں جو تم بھاگتی بھاگتی آ کر خود کو میرے بازوؤں میں گرانا چاہتی ہو۔ وہ کہتی ہے کہ نہیں نہیں، ایسی بات کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ڈونٹ وری، نروس نہ ہو، میں تو صرف مذاق کر رہا تھا۔ وہ اسے کہتی ہے کہ مسٹر زیان مجھے یہ تو بتاؤ کہ تم نے مجھ سے شادی کرنے کا فیصلہ کیسے کر لیا اتنی جلدی، جس پر وہ کہتا ہے کہ اسے تم لو ایٹ فرسٹ سائٹ ہی سمجھ لو۔ وہ کہتی ہے کہ میں تو لو ایٹ سائٹ پر بالکل بھی یقین نہیں کرتی ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ اب ان باتوں کو چھوڑو اور چلو آؤ میرے ساتھ۔ وہ کہتا ہے کہ اب ان باتوں کو چھوڑو اور چلو آؤ میرے ساتھ ڈرنک کرو، اب تو تم میری فیانسے ہو نا۔ وہ ڈرنک پینے سے پہلے تھوڑا سا ہیزیٹیٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ کیا ہوا ہے تمہیں، کیا تمہیں لگ رہا ہے کہ میں نے ڈرنک میں کچھ ملا دیا ہوگا؟ تو یہ لو، تم میرے والا گلاس پکڑ لو اور میں تمہارے والا پی لیتا ہوں۔ اور وہ پھر گلاسز کو ایکسچینج کر لیتا ہے۔ یہ بھی ڈرنک پیتی ہے اور پھر اسے نشہ ہونے لگتا ہے۔ ڈرنک میں مسٹر زیان نے میڈیسن ملا دی ہوتی ہے، وہ اس کے بازوؤں پر گر جاتی ہے۔ مسٹر زیان اپنے دل ہی دل میں خوش ہو جاتا ہے اور خود سے ہی یہ بات کرتا ہے کہ اب میں نے بھی دیکھ لیا تھا جب شادی کی بات ہو رہی تھی تو میرے انکل کیسے غصے میں تھے، اب جب وہ تمہیں میرے روم میں نائٹ سپینڈ کرتے ہوئے دیکھیں گے تو پھر تو ان کا جیلسی سے اور بھی برا حال ہو جائے گا۔ پھر وہ اس کو پکڑ کر اپنے روم میں لے کر جانے لگتا ہے۔ ادھر سے مسٹر فینگ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور اس سے کیا ہوا ہے، جس پر مسٹر زیان کہتا ہے کہ وین نے ڈرنک کیا ہے اور اسے میں اس کے روم میں چھوڑنے کے لیے جا رہا ہوں۔ فینگ کہتا ہے کہ ریسٹ روم اس سائڈ کو تو نہیں ہے، اس سائڈ کو تو تمہارا بیڈ روم ہے۔ جس پر زیان کہتا ہے کہ پھر کیا ہو گیا انکل، اب ہم دونوں انگیجڈ ہیں، میں اس کا فیانسے ہوں، ہم دونوں کپل ہیں، تو کیا پرابلم ہے اگر ہم دونوں ایک روم میں نائٹ کو سپینڈ بھی کر لیں گے؟ جس پر مسٹر فینگ کہتا ہے کہ اب بھی تم لمٹس میں ہی رہو تو اچھا ہے، کیونکہ تم دونوں کی صرف انگیجمنٹ ہوئی ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، اور جب تک شادی نہیں ہو جاتی ہے تو تم دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے انکل، جیسا آپ کہیں۔ پھر مسٹر فینگ کہتا ہے کہ میں میڈ کو کہتا ہوں کہ وہ اس کو اس کے روم میں چھوڑ کر آتی ہے۔ مسٹر زیان پھر مسٹر فینگ سے زیادہ آرگیومنٹ نہیں کرتا کیونکہ مسٹر فینگ بہت ہی زیادہ شارٹ ٹیمپر ہوتا ہے، تو اس کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ مجھے مارنا ہی نہ شروع کر دے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں مسٹر فینگ اسے لے کر اپنے روم میں آ جاتا ہے، یہ لڑکھڑاتے ہوئے گرنے لگتی ہے تو مسٹر فینگ اسے پکڑ لیتا ہے۔ جب یہ تھوڑا سا ہوش میں آتی ہے، اپنی بند آنکھوں سے یہ دیکھتی ہے تو سامنے مسٹر فینگ ہوتا ہے، یہ ڈر جاتی ہے اور فوراً سے وہاں سے جانے لگتی ہے۔ مسٹر فینگ اسے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے پاس بس ایک ہی طریقہ بچا ہے نا، یا تو خود الکوہل میں نشہ پلا کر تم دوسروں کے بیڈ میں چلے جاتی ہو اور دوسروں کو سیڈیوس کرتی ہو، یا پھر تم دوسروں کے دیے گئے نشے کو پی کر ان کے ساتھ انٹیمیٹ ہو جاتی ہو۔ تم نے میرے ساتھ بھی ایسا ہی کیا تھا اور اب تم میرے نیفیو کے ساتھ بھی ایسا ہی کرنا چاہ رہی ہو۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ہماری پہلی ملاقات مس انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، میرے ڈرنک میں تم نے جان بوجھ کر میڈیسن ملائی تھی، کیونکہ آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم کتنی بری جھوٹی ہو، مکار ہو، تم تو مردوں کے بنا، پیسے کے بنا رہ ہی نہیں سکتی ہو۔ کبھی کبھی تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ کیا تمہارے لیے پیسے زیادہ ضروری ہیں یا مرد زیادہ ضروری ہیں؟ کیا تمہیں سیکس زیادہ ضروری ہے یا پھر پیسے زیادہ ضروری ہیں؟ بتاؤ مجھے، تمہارے لیے کون سی چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے، پیسے یا مرد؟ وہ تو نام میں سر ہلاتے جاتی ہے اور یہ بولتا ہی جاتا ہے، کافی زیادہ اس کی بےعزتی کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں زیان سے جو بھی چاہیے نا، میں تمہیں وہ سب دینے کو تیار ہوں، میں تمہیں زیادہ سے زیادہ پیسے بھی دوں گا اور تمہیں فزیکلی بھی سیٹسفائی رکھوں گا، تم یہ انگیجمنٹ نہ کرو اور میرے ساتھ دوبارہ سے لیونگ ریلیشن شپ میں آ جاؤ۔ وہ اسے روتے ہوئے کہتی ہے کہ چاہے جو مرضی ہو جائے، میں تمہاری لور دوبارہ سے نہیں بن سکتی ہوں۔ اس کی اس بات پر اسے بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ اچھا تو تم نے ضد ہی پکڑ لی ہے کہ تم نے میری ڈاٹر ان لا بن کر ہی رہنا ہے۔ وہ پھر سے وہاں سے جانے لگتی ہے، یہ اس کو پھر سے پکڑ لیتا ہے اور اس دفعہ تو یہ اس کو اٹھا لیتا ہے، یہ تو اس کو ہٹ کرتی ہے کہ مجھے چھوڑو، مجھے نیچے اتارو۔ وہ اس کو کہتا ہے کہ میرے پاس زیادہ پیسہ ہے، زیان کے پاس نہیں ہے، تو تم مجھے چوز کرو، اس سے نہیں، اور اس کو لا کر وہ بیڈ پر پھینک دیتا ہے۔
اور پھر وہ اپنے کوٹ کو اتارتا ہے اور اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر یہ سین کٹ ہو جاتا ہے۔ پھر ہم مارننگ کا سین دیکھتے ہیں۔ وین کی آنکھ کھلتی ہے تو یہ دیکھتی ہے کہ مسٹر فینگ اس کے پاس ہی بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور یہ اس سے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ جلدی سے اٹھتی ہے تو اپنے آنکھ کو بلینکٹ سے کور اپ کرنے لگتی ہے۔ یہ اسے کہتا ہے کہ تم خود کو کیوں کور اپ کر رہی ہو، تمہاری باڈی کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو میں نے نہ دیکھا ہو۔ وہ اس کی اس بات پر بہت ہی امبیرس اور آکورڈ سا فیل کرتی ہے۔ پھر وہ اس سے کہتا ہے کہ دیکھو، جیسا کہ میں نے رات کو بھی بولا تھا کہ تم میرے ساتھ ریلیشن شپ کا کانٹریکٹ دوبارہ سے رینیو کرو، پھر تمہیں جو چاہیے ہوگا وہ میں تمہیں دوں گا۔ وہ یہ کہتے ہوئے اس کے فیس کو بڑے پیار سے ٹچ کرتا ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں یہ دونوں ماں بیٹی نیچے آ رہے ہوتے ہیں۔ سامنے سے ہی مسٹر زیان بھی آ جاتا ہے۔ مسٹر زیان ان کو کہتا ہے کہ وان کہاں پر ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ پتہ نہیں وان کہاں پر ہے، میں نے تو اسے صبح سے نہیں دیکھا ہے، پتہ نہیں یہ کہاں چلے گئی ہوگی اتنی صبح صبح۔ مسٹر زیان میٹ سے پوچھنے لگتا ہے کہ آپ نے رات کو وین کو اس کے روم میں ریسٹ کرنے کے لیے چھوڑا تھا نا، جس پر وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں نے تو مس وین کو کہیں نہیں چھوڑا رات کو، جس پر یہ تینوں حیران ہو جاتے ہیں کہ وہ کہاں چلے گئی ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ پھر یہ لڑکی کہاں چلے گئی ہوگی۔ مسٹر زیان کو سمجھ آنے لگتی ہے کہ کہیں مسٹر فینگ کے ساتھ وہ اس کے روم میں نہ ہو، اور اس کی ماں کو کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ وہ کہاں گئی ہوگی۔ پھر وہ ان کے ساتھ مسٹر فینگ کے روم کی طرف جانے لگتا ہے اور یہاں پر پھر ہم دیکھتے ہیں مسٹر فینگ اپنے کپڑے پہن رہا ہوتا ہے، شرٹ پہن رہا ہوتا ہے۔ وین اسے کہتی ہے کہ اب میں تمہارے اشاروں پر نہیں چلوں گی، جو ہونا تھا ہو چکا، اب میں مزید تمہاری باتوں کو نہیں مانوں گی اور دوبارہ اب تم مجھے پریشان بھی نہ کرنا، اب ہمارے بیچ میں کچھ بھی نہیں رہا ہے، جتنی جلدی ہو تم اس بات کو ایکسپٹ کر لو۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے جانے لگتی ہے۔ یہ اس کو پکڑ کر کہتا ہے کہ تم میری برداشت کو چیلنج نہ کرو، میرے صبر کو نہ آزماؤ۔ وہ اس سے اپنا ہاتھ چھڑا لیتی ہے اور وہاں سے جانے لگتی ہے۔ دروازہ کھولنے لگتی ہے، باہر سے مسٹر زیان کی آواز آ جاتی ہے کہ انکل کیا آپ اٹھ کے ہیں؟ یہ سن کر تو اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ یہ دروازہ کھولتے کھولتے رک جاتی ہے۔ یہ دل میں سوچتی ہے کہ اگر ان کو پتا چل گیا کہ میں یہاں پر ہوں تو میرے لیے تو قیامت آ جائے گی۔ مسٹر فینگ تو اس ساری سچویشن کو بہت ہی زیادہ انجوائے کرنے لگتا ہے۔ وہ اس کے پاس آ کر کہتا ہے، اس کے کان کے پاس آ کر کہتا ہے کہ تمہارا فیانسے یہاں پر ہے، تو بتاؤ اب میں کیا کروں، کیا میں دروازہ کھولوں؟ یہ تو گھبرا جاتی ہے۔ اتنے میں باہر سے پھر سے آواز آتی ہے کہ انکل پلیز دروازہ کھولیں، صبح سے ہم نے وین کو نہیں دیکھا ہے تو اب پریشانی ہو رہی ہے کہ وہ کہاں چلے گئی ہے، کیا آپ نے اس کو کہیں پر دیکھا ہے؟ مسٹر فینگ اس سچویشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وین کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے اور ایسے ایکسپریشنز دیتا ہے کہ کیا میں ان کو بتا دوں۔ وہ نام میں سر ہلاتی ہے، لیکن یہ تو کافی زیادہ گھبرائی ہوئی بھی ہوتی ہے۔ یہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرح سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ پلیز نہ بتانا کہ میں یہاں پر ہوں۔ وہ اس کے کان کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اگر میں بتا دوں نا کہ تم میرے ساتھ سو رہی تھی تو پھر تو یہ شادی انگیجمنٹ ٹوٹ جائے گی۔ یہ دل میں سوچتی ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اگر ایسا ہو گیا تو میری ماں تو بنا علاج کے ہی مر جائے گی۔ وہ اسے کہتا ہے کہ یا تو تم میرے ساتھ کانٹریکٹ کو رینیو کرو یا پھر میرے نیفیو کے ساتھ شادی کر لو، چوائس تمہاری ہے۔ اور وہ اس کے فیس کو تھپکتا ہے اور کہتا ہے کہ جو بھی فیصلہ کرنا ہے نا جلدی کرو۔ وہ یہ کہہ کر دروازہ کھولنے لگتا ہے۔ یہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو روکنے لگتی ہے اور اسے دھکا دیتی ہے اور خود بھی اس کی طرف جاتی ہے اور یہاں پر یہ سین کٹ ہو جاتا ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پر یہ تینوں باہر کھڑے بڑے پریشان سے ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ دروازہ کیوں نہیں کھول رہا ہے، اور پھر وہ دروازہ کھول کر اندر جانے ہی لگتے ہیں کہ اس سے پہلے ہی مسٹر فینگ دروازہ کھول دیتا ہے۔ یہ سب اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں آ جاتے ہیں اور ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں۔ مسٹر فینگ یہاں پر ان کی کافی زیادہ انسلٹ کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگ کیا صبح صبح میرے کمرے میں آ گئے ہو، تم لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ میں نے اسے اپنے کمرے میں چھپایا ہوگا؟ مسٹر زیان کہتا ہے کہ انکل آپ غصہ نہ کریں، ہم تو بس ویسے ہی وین کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں پر آ گئے ہیں، اصل میں مجھے بڑی کیوریوسٹی ہو رہی تھی کہ وہ اتنی صبح صبح کہاں چلے گئی ہوگی، اور ویسے بھی ہم اس کے لیے پریشان ہو رہے تھے، اور میں تو اس کا فیانسے ہوں نا، اور میں تو حق بھی رکھتا ہوں کہ میں اس کے لیے پریشان ہوں، ورڈ ہوں، اور اگر یہ نہ ملے تو میں تو اس کو ڈھونڈوں بھی، اب تو ہماری شادی بھی ہونے والی ہے۔ مسٹر فینگ اس کو کہتا ہے کہ ایسا کرو، تم جلدی سے اس سے شادی کر ہی لو، شاید پھر تمہاری ساری کیوریوسٹی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ جس پر مسٹر زیان کہتا ہے کہ کیا کہا آپ نے انکل، آپ واقعی میں چاہتے ہیں کہ ہماری شادی ہو جائے؟ مسٹر فینگ کہتا ہے کہ تمہاری پریشانی کو ختم کرنے کے لیے ہی میں نے بولا ہے کہ ایسے تمہیں صبح صبح اسے ڈھونڈنا نہیں پڑا کرے گا، کہتا ہے کہ تمہاری پریشانی کو ختم کرنے کے لیے ہی میں نے بولا ہے کہ ایسے تمہیں صبح صبح اسے ڈھونڈنا نہیں پڑا کرے گا۔ فیفو کہتی ہے کہ مسٹر فینگ آپ کے روم کی چیزیں بکھری پڑی ہیں، میں صاف کر دیتی ہوں، مجھے کلیننگ بہت ہی اچھے طریقے سے آتی ہے۔ اس کی ماں بھی کہتی ہے کہ ہاں میری بیٹی تو بہت ہی سگڑ ہے، سارے کام بڑے اچھے طریقے سے کرتی ہے، کوکنگ کرتی ہے، گھر کی صفائی کرتی ہے، اور ابھی تمہارے کمرے کو بھی صاف کر دیتی ہے، اور یہ ایک بہت ہی سوٹیبل وائف بن سکتی ہے۔ اصل میں ان ماں بیٹی کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ مسٹر فینگ کو اپنے جال میں پھنسا کر محبت کی چکنی چپڑی باتوں میں پھنسا کر اس سے شادی کر لے، کیونکہ فیفو مسٹر فینگ سے شادی کرنا چاہتی ہے، وہ اس کو لائک کرتی ہے۔
فیفو شرماتے ہوئے جا کر بیڈ کو کلین اپ کرنے لگتی ہے۔ مسٹر فینگ بول پڑتا ہے کہ تمہیں کس نے پرمیشن دی ہے؟ کیا تم میرے ہاں میڈ کی جاب تو نہیں کرنا چاہتی ہو؟ فیفو کی تو بےزتی ہو جاتی ہے، وہ شرمندہ سے ہو جاتی ہے۔ مسٹر فینگ پھر سے کہتا ہے کہ اگر تم لوگوں کی تلاشی اب ختم ہو گئی ہو تو تم لوگ یہاں سے جا سکتے ہو۔ مسٹر زیان مسکرا کر اسے سوری کرتا ہے کہ انکل آپ کو صبح صبح میں نے ڈسٹرب کیا، سوری، اور وہ وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ فیفو تو جاتے جاتے کرٹنز کے پیچھے شوز کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ شوز کس نے پہنے ہوئے ہیں؟ سب الرٹ ہو جاتے ہیں، سب کو لگتا ہے کہ یہ وین ہی ہوگی۔ مسٹر زیان جلدی سے جا کر کرٹن کو پیچھے ہٹاتا ہے تو یہ تو صرف اور صرف شوز ہی ہوتے ہیں، وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتی۔ مسٹر فینگ کہتا ہے کہ یہ میرے فٹ ویئر ہیں، اب تم لوگوں کو میرے جوتوں پر بھی شک ہے۔ مسٹر زیان پھر سے مسکراتا ہوا سوری کرتا ہے۔ مسٹر فینگ پھر سب کو کہتا ہے کہ اب آپ لوگ ابھی کے ابھی یہاں سے چلے جائیں۔ جب مسٹر زیان دیکھتا ہے کہ مسٹر فینگ کے بیڈ پر وین کا ایک ہیئر کلپ پڑا ہوا ہوتا ہے، یہ جلدی سے چپکے سے اس کو اٹھا لیتا ہے۔ مسٹر فینگ اب ہاتھ کے اشارے سے، فنگر کے اشارے سے ان سب کو کہتا ہے کہ میں بار بار بول رہا ہوں کہ ابھی کے ابھی میرے روم سے تم سب کے سب دفع ہو جاؤ اگر اپنی جان پیاری ہے تو۔ پھر سب ہی جلدی سے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد مسٹر فینگ ونڈو کی طرف دیکھتا ہے اور یہاں پر ہمیں فلیش بیک دکھایا جاتا ہے۔ جب وین نے مسٹر فینگ کو دھکا دیا تھا تو یہ جلدی سے آ کر ونڈو کو کھول کر باہر چھلانگ لگا گئی تھی۔ سین پھر سے پریزنٹ میں آ جاتا ہے۔ مسٹر فینگ کھڑکی کی طرف دیکھتا ہے تو یہ تو کافی زیادہ ہائٹ کی ہوتی ہے۔ مسٹر فینگ کہتا ہے کہ یہ پاگل لڑکی ہے، کہیں اس کو کوئی چوٹ نہ لگ گئی ہو، یہاں سے گر کر یہ تو مر بھی سکتی تھی۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں یہ نیچے ہی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، ابھی تک اس کی ٹانگ پر چوٹ لگی ہوئی ہوتی ہے اور یہ چوٹ کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی ہوتی ہے کہ اگر میں ٹائم پر چھلانگ نہ لگاتی، تھوڑی سی دیر اور کر دیتی تو آج سب کو پتا چل جاتا کہ میرا اور مسٹر فینگ کا کیا ریلیشن شپ ہے۔ پھر اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں یہ سب بیٹھے ہوئے بریک فاسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ گرینڈ پا کہتے ہیں کہ بریک فاسٹ کے بعد ہم سب کو گھر جانا ہے۔ وین کی ماں کہتی ہے کہ ہمیں بہت ہی اچھا لگا آپ لوگ ہمارے ہاں آئے اور ہمیں آپ کی ہاسپٹیلٹی کا موقع ملا۔ گرینڈ پا مسٹر زیان کو کہتے ہیں کہ کیا تم اب بھی اپنے فیصلے پر قائم ہو کہ تمہیں وین سے شادی کرنی ہے؟ تو مسٹر زیان کہتا ہے کہ ہاں نا گرینڈ پا، میں تو آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ مجھے تو وین سے ہی شادی کرنی ہے۔ گرینڈ پا کہتے ہیں کہ تمہاری جو بھی مرضی ہوگی، فائنل فیصلہ تو فینگ کا ہی ہوگا، فینگ جو بولے گا ہماری فیملی میں وہ ہی ہوتا ہے۔ پھر وہ فینگ سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تمہارا کیا فیصلہ ہے اس بارے میں؟ مسٹر فینگ کہتا ہے کہ آپ مس وین سے ہی پوچھ لیں کہ اس کا کیا فیصلہ ہے، کیا یہ انگیجمنٹ کرنا بھی چاہتی ہے کہ نہیں کرنا چاہتی۔ وین اس کی طرف دیکھنے لگتی ہے کہ اب یہ اس کی کیا نئی پلاننگ ہے مجھے پریشان کرنے کی۔ وین کی ماں کہتی ہے کہ بھلا وین کو کیا آبجیکشن ہوگی، اس سے بڑھ کر کوئی اور کیا بلیسنگ اس کے لیے ہو سکتی ہے بھلا۔ مسٹر فینگ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر آپ اس سے شادی کر لیں، جس پر یہ تو شرمندہ ہی ہو جاتی ہے اور میری تو ہنسی ہی نکل جاتی ہے۔ وہ بات کو مذاق میں اڑاتے ہوئے وین کو کہتی ہے کہ بتاؤ وین کہ تم اس انگیجمنٹ کے لیے ایگری بھی ہو کہ نہیں ہو۔ وین تو بالکل ہی چپ چاپ سے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، اسے ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں ہاں کر دوں گی تو مسٹر فینگ یہاں پر بیٹھے بیٹھے کوئی اور ہی تماشا نہ کھڑا کر دے۔ اس کی خاموشی کو دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ آپ لوگ کیا وین کو پریشان کر رہے ہیں، یہ شرما رہی ہے، ویسے بھی یہ انٹروورٹ سی تو ہے۔ مسٹر فینگ اس کے فیس کی طرف دیکھتا ہے، یہ تو بالکل چپ چاپ سی گمسم سی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اگر یہ اپنی شادی کی بات پر خاموش ہے تو ہم سب کو سمجھ آنا چاہیے کہ یہ لڑکی یہ شادی نہیں کرنا چاہتی ہے۔ گرینڈ پا بھی کہتے ہیں کہ ہاں جو بات مسٹر فینگ کہہ رہا ہے نا، مجھے یہ بات بالکل ٹھیک لگی ہے، میں اس کی بات سے ایگری کرتا ہوں۔ آگے سے مسٹر فینگ کا ایکسپریشن دیکھنے والا ہوتا ہے، یہ کیا کمال کا ہیرو ہے، اس کے ایکسپریشنز، اس کے ایکٹنگ سکل، باڈی موومنٹ دیکھ دیکھ کر اس سے obsession سی ہونے لگتی ہے۔ سارے خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ ابھی بھی گمسم سی ہوتی ہے۔ مسٹر فینگ اسے دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر اس انگیجمنٹ کو کینسل کر دیں اور چلیں یہاں سے۔ یہ اسی وقت بول پڑتی ہے کہ میں انگیجمنٹ کرنے کے لیے ایگری ہوں۔ مسٹر فینگ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا کہا تم نے؟ وہ بھی اس کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے کہا ہے کہ میں یہ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ فیفو کی ماں کہتی ہے کہ مسٹر فینگ اصل میں یہ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ مسٹر زیان سے شادی کرنے کو تیار ہے۔ مسٹر زیان تو ہیپی ہو جاتا ہے اور مسٹر فینگ کو غصہ آ جاتا ہے۔ مسٹر زیان وین سے کہتا ہے کہ تھینک یو سو مچ، تم نے میرے انکل کی بات سچ نہیں ہونے دی اور اب تو ہماری شادی ہو کر ہی رہے گی۔ مسٹر فینگ کہتا ہے کہ ہاں نا، اب تم دونوں کی شادی ہوگی اور میں امید کرتا ہوں کہ تم دونوں کی شادی واقعی میں ہو بھی جائے اور اسے کوئی روک نہ پائے۔ یہ بات تو یہ بہت ہی زیادہ ٹیزنگ سے سٹائل میں کہہ رہا ہوتا ہے۔ پھر وہ وین کو غصے سے دیکھتا ہوا اس کی ٹانگ پر ہٹ کرتا ہے، اس کے ہاتھ سے فوک نیچے گر جاتا ہے۔ یہ اس کی طرف دیکھنے لگتی ہے، اس کی ماں اسے ڈانٹتی ہے کہ تم ٹھیک طرح سے کھانا بھی نہیں کھاتی ہو، کتنی گندی بچی ہو تم، بچپن والی حرکتیں ابھی بھی تم میں ہیں۔ اور مسٹر فینگ ہلکا سا ہنسنے لگتا ہے۔ مسٹر زیان کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، میں اٹھا لیتا ہوں۔ وہ اس کو روکتی ہے کہ نہیں تم رہنے دو، میں اٹھاتی ہوں۔ ان دونوں کی باتیں مسٹر فینگ سنتا ہوا اپنی کافی پینے لگتا ہے۔
मिस्टर ज़ियान वैन को कहता है कि तुम मेरी इतनी फ़िक्र क्यों कर रही हो? ये कोई बड़ी बात नहीं है। छोटी-सी बात तो है, मैं तुम्हें उठा देता हूँ फ़ोक। और फिर वो उठाने लगता है तो ये देखता है कि इसकी टाँग पर चोट लगी हुई होती है। ये देखकर ये तो चौंक-सा जाता है और यहाँ पर वैन मिस्टर फैंग की तरफ गुस्से से देख रही होती है और मिस्टर फैंग भी बड़े एटीट्यूड के साथ इसकी तरफ देख रहा होता है। मिस्टर ज़ियान फ़ोक उठाकर इससे पूछता है कि तुम्हारी लेग पर ये चोट कैसे लगी है? वो उससे कहती है कि असल में आज सुबह मैं गार्डन में गिर गई थी। वो कहता है कि सुबह-सुबह के टाइम तुम गार्डन में क्या कर रही थी? वो कहती है कि सुबह के टाइम गार्डन में फ्लावर की स्मेल बहुत ही अच्छी होती है, तो इसीलिए मैं गार्डन में गई थी। मिस्टर जान कहता है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ कभी गार्डन में जाऊँगा। फ़िलहाल तो मैं पहले तुम्हारी चोट पर मेडिसिन लगा देता हूँ। मिस्टर फेंग इन दोनों की बातें सुन रहा होता है, पूरे फ़ोकस के साथ वो इनकी बातें सुन रहा होता है। वैन की माँ कहती है कि डोंट वरी बेटा, मैं खुद इसको मेडिसिन लगा दूँगी, आप फ़िक्र ना करें। फिर ग्रैंडफ़ादर भी कहते हैं कि ज़ियान, अब तुम इससे शादी करने के लिए इतनी ज़िद कर रहे हो तो ठीक है, हमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। नेक्स्ट वीक में मेरी बर्थडे है, अगर तब तक तुम अपने फैसले पर कायम रहे तो बर्थडे वाले दिन ही मैं तुम दोनों की एंगेजमेंट कर दूंगा। ये बात सुनकर मिस्टर जियान तो हैप्पी हो जाता है, जबकि वैन का तो चेहरा बिल्कुल स्पॉट सा हो जाता है। ये कहा ये कोई स्माइल नहीं करती है, बल्कि डरी सहमी सी बैठी होती है। इससे मिस्टर फैंग का ही डर होता है। मिस्टर जियान खुशी से इसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अब हम दोनों बहुत ही जल्दी एक हो जाएंगे। और इनका हाथ एक दूसरे के हाथ में पकड़ा हुआ देखकर मिस्टर फैंग को बहुत ही गुस्सा आता है और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं ये तीनों गाड़ी में बैठे हुए जा रही होती हैं। वैन सेंटर में बैठी हुई होती है, एक साइड पर फीफो होती है और दूसरी साइड पर इसकी सौतेली माँ बैठी हुई होती है। ये इसकी सौतेली माँ इसको कहती है कि जिस तरह की आज तुम ड्रामेबाजियां कर रही थी ना मिस्टर जान की फैमिली के सामने, दोबारा ऐसा ना करना, वरना अगर ये रिश्ता टूट गया ना तो दोबारा इतना अच्छा रिश्ता तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। ये कहती है कि अगर ये रिश्ता इतना ही अच्छा है तो आप फीफो की शादी क्यों नहीं कर देती इसके साथ। इसकी माँ इससे कहती है क्योंकि मैं अपनी बेटी की शादी तो इस सिटी के सबसे हैंडसम, सबसे नोबल और सबसे रिच लड़के के साथ करना चाहती हूँ, यानी मिस्टर फैंग के साथ। जियान के अंकल के साथ ही मैं फीफो की शादी करूंगी, वो ही मेरी बेटी के साथ सूट करता है। फीफो भी इस बात पर बहुत ही हैप्पी होती है, लेकिन फिर अपनी माँ को बताने लगती है कि आज मैंने मिस्टर फैंग को एक लड़की के साथ देखा था वॉशरूम में, वो तो शायद किसी और में ही इंटरेस्टेड है। फिर वो वैन के कपड़ों की तरफ बड़े गौर से देखती है और इससे लगता है कि इसके कपड़े तो सेम वैसे ही हैं जो इस लड़की ने पहने हुए थे जो मिस्टर फैंग के साथ वॉशरूम में थी। वो अपनी माँ से कहती है कि वैन ने तो सेम वही कपड़े पहने हुए हैं जो उस लड़की ने पहने हुए थे, क्या वो लड़की वैन तो नहीं है? इसकी माँ कहती है कि बेटा ऐसे कैसे हो सकता है, कहाँ मिस्टर फैंग और कहाँ ये गूंगी बहरी सी लड़की, क्या मिस्टर फैंग को कोई और लड़की नहीं मिली थी जो इसी से वो मोहब्बत करेगा? फिफो तो अपनी माँ से कहती है कि मेरा यकीन करें माँ, इसका ही मिस्टर फैंग के साथ अफेयर है, इसीलिए तो ये बार बार शादी के लिए हेजिटेट हो रही थी और मिस्टर फैंग भी तो बार-बार इसकी शादी को रुकवाने की कोशिश कर रहा था। फीफो की माँ तो वैन को डांटने लगती है, कहती है कि बेहया, बेशर्म लड़की, क्या तुम इसलिए जॉब का बहाना बना कर बाहर जाया करती थी ताकि तुम गैर लड़कों के साथ रिलेशनशिप बना सको, और अब खबरदार तुम एंगेजमेंट से पहले मिस्टर फैंग से मिली तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ कर रख दूंगी। और वो हाँ में सर हिला देती है। फिर फीफो अपनी माँ से कहती है कि मैं तो अब इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ, इसे अभी के अभी गाड़ी से बाहर निकाल कर फेंके। और वो फिर गाड़ी रोककर इससे बिल्कुल सुनसान सी जगह पर फेंक भी देती हैं, गाड़ी से बाहर निकाल देती हैं। इसकी टांग पर तो पहले ही चोट लगी हुई होती है और रोड पर गिरने की वजह से इसका जो जख्म होता है वो ज्यादा डीप हो जाता है। ये बड़ी मुश्किल से उठती है और चलने लगती है। इसे डर भी लग रहा होता है, ये रोड बिल्कुल सुनसान होता है, ऊपर से रात का टाइम होता है, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये कहाँ जाए। अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ से मिस्टर फैंग अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठा आ रहा होता है। इसका ड्राइवर इसके साथ डिस्कस कर रहा होता है कि सर, मिस वैन की माँ सौतेली है और मुझे महसूस हुआ है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए मिस्टर जियान के साथ मिस वैन की शादी कर रही है। मिस्टर फैंग कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि ये कितने ग्रीडी लोग हैं, जैसे माँ वैसे ही बेटी। आगे चलकर इनकी गाड़ी के बिल्कुल सामने वैन आ जाती है, ये ब्रेक लगाते हैं और मिस्टर फैंग गाड़ी से बाहर आता है और इसे देखकर हैरान रह जाता है कि ये तो वैन है। वो इसके करीब आता है और इसको कहता है कि तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम्हारा मरने का इरादा है जो बीच रास्ते में तुम चल रही हो? वो इससे कहती है कि मुझे पता नहीं चल रहा कि मेरा घर कौन सी डायरेक्शन को है। वो इससे कहता है कि तुम्हें अब पता चलेगा भी कैसे, अब तो तुम जागती आंखों
से मिसेस जियान बनने के ख्वाब जो देख रही हो। वो कहती है कि तुम्हें जो समझना है तुम वो समझ सकते हो। वो ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। ये उसे उठाकर ज़बरदस्ती गाड़ी में डालकर वहाँ से चला जाता है और फिर अपने अपार्टमेंट पर अपने घर लाकर इसको सोफे पर बिठाता है और खुद अपना कोट उतारने लगता है और ये अपना टॉप उतारने लगती है। वो कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो? वो कहती है कि तुम इसीलिए तो मुझे यहाँ पर लेकर आए हो ना, मैं जानती हूँ कि तुमने मेरे साथ इंटीमेट होना है, सेक्स करना है, इसीलिए तुम यहाँ पर मुझे लेकर आए हो। वो इसकी बात को नज़रअंदाज करके अपने सेक्रेटरी को कहता है कि जाओ जाकर मेडिसिन लेकर आओ। वो मेडिसिन लेकर आता है तो ये जल्दी से अपने कोट से वान को कवर अप करता है, एक तरह से इस पर कर्टन ही कर देता है और सेक्रेटरी आकर मेडिसिन को रखता है तो ये पीछे को मुड़कर सेक्रेटरी को कहता है कि अब तुम जाओ यहाँ से। और इसके चले जाने के बाद कोट को एक साइड को रखता है और मेडिसिन को पकड़कर बैठ जाता है और इससे कहता है कि अब बताओ तुम्हें मेरे साथ बेड शेयर करने की इतनी जल्दी क्यों पड़ी हुई है? वो कहती है कि नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो कुछ और ही कहना चाह रही थी। ये जल्दी से इसकी टांग को पकड़ लेता है और कहता है कि अब ज्यादा ना बोलना, मुझे मेडिसिन लगाने दो, वरना मेडिसिन को छोड़कर मैं वही काम करूंगा जो करने के लिए तुम मुझे अभी अभी कह रही थी, यानी सेक्स करने के लिए। फिर ये मिस्टर फ्रैंक से कहती है कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? वो कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरी डैडी के बर्थडे वाले दिन, जिस दिन तुम दोनों की एंगेजमेंट एक्सपेक्टेड है, इस दिन तुम इस एंगेजमेंट को तोड़ दो, शादी करने से इनकार कर दो। वो कहती है कि अगर मैं इनकार ना करूँ तो फिर वो कहता है कि फिर कॉन्सिक्वेंसेस की रिस्पॉन्सिबल तुम खुद ही होगी। इसे याद आता है कि मेरी सौतेली माँ ने मुझे बोला था कि अगर मैंने ये शादी ना की तो वो मेरी माँ के इलाज के लिए पे नहीं करेंगी। मिस्टर फ्रैंक इसको कहता है कि देखो, मुझसे रिलेशनशिप रखने में तुम्हें फायदा ही है, मैं तुम्हें पैसे भी दे सकता हूँ जितने तुम चाहो। वो कहती है कि पैसे तो मुझे जियान भी देगा और मैं इससे शादी भी करूंगी। वो गुस्से में आ जाता है और इसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि तुमको बहुत शौक चढ़ा हुआ है ना उससे शादी करने का। वो इससे कहती है कि जब हम दोनों में सब कुछ खत्म हो चुका है, तुमने खुद ही तो उस दिन मुझे बोला था कि मैं जो मर्जी चाहूँ मैं कर सकती हूँ, जिससे भी मैं शादी करना चाहूँ मैं कर सकती हूँ, अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? वो कहता है कि मैंने तुम्हें ये भी बोला था कि कभी तुम मेरे सामने ना आना, ना तुम और ना ही तुम्हारा हस्बैंड कभी मेरे सामने आना, लेकिन तुम तो शादी ही उसके साथ कर रही हो जो मेरा नेफ्यू है। मेरे बेड से निकलकर तुम सीधा इसके बेड में जाना चाहती हो, मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा। और वो इसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने लगता है। ये इसे रोकती है तो ये इसे कहता है कि तुम मुझे रोक तो सकती नहीं हो, तो झूठी मूठी कोशिश क्यों कर रही हो? वो ये कहकर इसे किस करने लगता है, तभी इसके फोन पर किसी को कॉल आती है। मिस्टर फैंग इसके बैग से फोन को निकालता है और चेक करने लगता है कि ये किसकी कॉल है। ये इससे फोन लेने लगती है लेकिन ये इसको गले से पकड़कर दूर ही रखता है। नंबर को चेक करने पर इसको पता चलता है कि ये तो जियान की कॉल है। उससे कहता है कि ये तो मेरे नेफ्यू की कॉल है, वो तुम्हें कॉल क्यों कर रहा है? वो इसे इशारों से कहती है कि मेरा मोबाइल है, मेरा मोबाइल मुझे वापस कर दो, तुम्हारा क्या काम बनता है मेरी कॉल को पिक करना? जिस पर मिस्टर फैंग कहता है कि काम क्यों नहीं बनता, मेरे नेफ्यू की कॉल है, मेरा काम नहीं बनता तो और किसका काम बनता है? फिर वो कॉल को ऑन करके वॉल्यूम को भी लाउड कर देता है। मिस्टर जान आगे से कहता है कि बहन, क्या तुम अकेली हो? मैंने तुम्हें इसलिए कॉल की है कि मैं तुम्हें कहना चाहता था कि कल तुम मेरे साथ डिनर पर कहीं चलो, कल हमारी फर्स्ट डेट होगी। मोबाइल मिस्टर फैंग के हाथ में ही होता है। बहन तो डर के मारे कांप रही होती है। मिस्टर फैंग इसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा होता है। मोबाइल इसके हाथ में होता है। मिस्टर फैंग ऊंची आवाज में बोलने लगता है। ये जल्दी से मिस्टर फैंग को किस कर लेती है। फिर भी थोड़ी सी आवाज मिस्टर फैंग की मिस्टर जियान सुन ही लेता है। वो इसको कहता है कि बहन, तुम्हारे पास क्या कोई लड़का है? क्योंकि मुझे किसी लड़के की आवाज आई है। ये मिस्टर फैंग से दूर होती है तो मिस्टर फैंग इसे आहिस्ता से कहता है कि आई एंजॉयड द केस। मिस्टर जियान फोन पर ही बोलता जाता है। वो कहता है कि अगर तुम मेरी बात सुन रही हो तो सिर्फ फोन को 3 बार टैप टैप कर दो, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ तुम्हारी हाँ है, कल तुम मुझसे मिलने के लिए आओगी डेट पर। लेकिन जब इसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो फिर ये कहता है कि चलो तुम टैप ना भी करो तो मैं समझता हूँ कि तुम्हारी हाँ ही है, कल फलां फलां जगह पर तुम इस टाइम आ जाना। मिस्टर फैंग जल्दी से मोबाइल को दूर फेंक देता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। फिर हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। ये कर्टन्स को पीछे हटाता है, सनलाइट वैन के फेस पर पड़ती है तो वो उठ जाती है और मिस्टर फैंग खड़ा हुआ चेंज कर रहा होता है, ऑफिस के लिए रेडी हो रहा होता है। ये मुड़कर इसकी तरफ देखता है और कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ कि इस शादी को रुकवाने के लिए मेरे पास 100 तरीके हैं, मैं ये शादी तो कभी नहीं होने दूंगा, इसलिए तुम चुपचाप मेरी बात मानो और खुद ही इस शादी से इनकार कर दो। और आज मेरा सेक्रेटरी दोपहर में तुम्हें कुछ पेपर्स देगा, तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करो और साइन कर देना उन पेपर्स पर। वो ये कहकर वहां से चला जाता है
और ये बेचारी बुत बनी हुई इसकी बातें सुन रही होती है। इसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं सेक्रेटरी आकर इसको पेपर देता है साइन करने के लिए और कहता है कि आप इन पेपर्स पर साइन कर दें तो मिस्टर फैंग आपकी हर डिज़ायर को पूरी करेंगे। वो कहती है कि क्या वो मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करेगा, क्या वो मुझे अपना नाम दे सकता है, क्या वो मुझसे शादी कर सकता है। जिस पर सेक्रेटरी चुप हो जाता है। फिर ये पेन को उठाती है और साइन करने लगती है लेकिन रुक जाती है और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं सेक्रेटरी मिस्टर फैंग के ऑफिस आता है। मिस्टर फैंग बड़ी एक्साइटमेंट से इससे पूछता है कि क्या उसने पेपर्स पर साइन कर दिया है। सेक्रेटरी कहता है कि नहीं, उन्होंने साइन करने से इनकार कर दिया है और यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ये पेन को रख देती है, साइन नहीं करती है और सेक्रेटरी से कहती है कि मिस्टर फैंग मुझे कभी भी इज्जत नहीं दे सकता है, मुझसे कभी भी शादी नहीं कर सकता है, मुझे हमेशा अपनी मिस्ट्रेस बनाकर ही रखेगा और अब मैं इसके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूंगी। वो ये कहकर पेपर्स को फाड़ देती है और सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। मिस्टर फैंग को इस बात पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो सेक्रेटरी से कहता है कि अच्छा तो ये बात है, अब इस वक्त ये कहाँ पर है। सेक्रेटरी बताता है कि मिस फैन तो आपके नेफ्यू से मिलने के लिए चले गई है। मिस्टर फैंग कहता है कि चलो जल्दी से, हमें अभी इसके पीछे जाना है और फिर ये चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं ये दोनों लंच एक साथ कर रहे होते हैं। ये अपना हेयर बैंड ढूंढने लगती है जो इससे नहीं मिलता। मिस्टर जियान समझ आता है कि ये क्या ढूंढ रही है। वो इससे कहता है कि देखो मैं अभी मैजिक करता हूँ और जो चीज़ तुम ढूंढने की कोशिश कर रही हो वो तुम्हें मिल जाएगी। फिर ये अपने हाथ को घुमाता है और ये फूंक मारती है तो ये मुट्ठी खोलता है तो इसका वही हेयर बैंड जो इसे मिस्टर फैंग के रूम से मिला था वो इसकी मुट्ठी में होता है। ये देखकर वो तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। ये इसे हंसाने लगता है। वो इसे कहती है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला है, मैं तो इसे काफी दिन से ढूंढने की कोशिश कर रही थी। वो कहता है कि ये मुझे मेरे अंकल के बेड पर पड़ा हुआ मिला था। ये सुनकर तो वॉन के होश ही उड़ जाते हैं। वो इसे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरे अंकल इतने बड़े वोमनाइजर होंगे। इतने सालों से तो इनकी किसी भी औरत के साथ दोस्ती नहीं थी और एकदम से उस दिन तुम्हारा हेयर बैंड इनके रूम में देखकर मैं तो चौंक ही गया था। वो कहती है कि तुम जो भी कहना चाहते हो खुल कर कहो। वो कहता है कि मैं बस तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारा मेरे अंकल के साथ क्या ताल्लुक है। वो कहती है कि मेरे और तुम्हारे अंकल के बीच में 2 साल पहले एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जो अभी टर्मिनेट हो चुका है। वो इससे कहता है कि क्या तुम अभी भी मेरे अंकल की कंपनी में जॉब करती हो। वो कहती है कि नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो कहता है कि फिर क्या तुम मेरे अंकल की मिस्ट्रेस थी। इस बात का कोई भी ये रिस्पॉन्स नहीं देती है। जिस पर ये कहता है कि एनीवेज जो भी है, मैं पहले से ही जानता हूँ कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो। वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला। वो कहता है कि मैं तुम्हारे फेस के एक्सप्रेशन से नोट कर चुका हूँ और तुम शायद सिर्फ अपनी फैमिली के प्रेशर की वजह से ये शादी कर रही हो। वो कहती है कि मैं भी ये बात जानती हूँ कि तुम्हें भी मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं है, जैसा कि तुम उस दिन मुझसे कह रहे थे कि तुम्हें मुझसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर तुम भी मुझे बताओ कि तुम मुझसे क्यों शादी कर रहे हो। वो कहता है कि असल में मेरे माँ बाप की डेथ हो चुकी है, मेरे अंकल का शादी का कोई इरादा नहीं है, तो मैंने सोचा मैं ही क्यों ना शादी करके अपने खानदान को आगे बढ़ाऊं। तो चलो हम दोनों ट्राई करते हैं, शायद हमारा ये रिश्ता अच्छा बन ही जाए। हम एंगेजमेंट करके देखते हैं। वो भी कहती है कि ठीक है। फिर ये ड्रिंक करने लगते हैं। तभी मिस्टर फैंग की आवाज़ आती है कि रुक जाओ। मिस्टर फैंग यहाँ आ जाता है और कहता है कि ये क्या बातें चल रही हैं तुम दोनों में। मिस्टर जॉन कहता है कि हमारे एंगेजमेंट को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हम दोनों शादी के लिए जो एग्री हो चुके हैं। मिस्टर फैंग को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो वैन को बड़े गुस्से से देखता है। जियान कहता है कि अंकल आप हमारी हेल्प करें ना शादी में। मिस्टर फैंग कहता है कि हेल्प तो मैं तुम्हारी तब करूंगा ना अगर तुम मेरी कोई बात सुनोगे। मिस्टर जियान कहता है कि अंकल आप क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे आपकी बात की समझ नहीं आ रही और मैं तो आपकी हर बात ही सुनता हूँ। मिस्टर फैंग अपने सेक्रेटरी को इशारा करता है। सेक्रेटरी कॉन्ट्रैक्ट की फाइल टेबल पर रख देता है। मिस्टर फैंग वैन को कहता है कि मिस वैन आप ये फाइल भूल आई हैं। वो कहती है कि मैंने कहा ना मैं इन पेपर्स पर साइन नहीं करूंगी। मिस्टर फैंग इसके बात पर बहुत ही ज्यादा ऑफेंड हो जाता है। मिस्टर जियान फिर बोल पड़ता है कि अंकल क्या आप अपने एम्प्लॉय से फोर्सफुली साइन करवाना चाहते हैं। मार्केट में जितने भी बॉसेस होते हैं वो अपने एम्प्लॉय के कॉन्सेंट को वैल्यू देते हैं और अगर कोई एम्प्लॉय इनके साथ काम नहीं करना चाहता है तो वो इनको फोर्स नहीं करते हैं। तो आप भी प्लीज इसे फोर्स ना करें। अगर ये आपके साथ काम नहीं करना चाहती तो रहने दे। मिस्टर फैंग जियान को कहता है कि तुम्हें कैसे पता है कि ये कोई ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। वैन जल्दी से बोल पड़ती है कि मिस्टर फैंग यहाँ से चले जाओ तुम। वो कहता है कि हाँ तुम साइन करो मैं चला जाता हूँ। ये तो बड़ी परेशानी से इसकी तरफ देखने लगती है। मिस्टर जियान फिर से यहाँ पर बोल पड़ता है। वो कहता है कि अंकल क्या आप मेरी फियांसे को डरा रहे हैं। मैं खुद ही पेपर्स को चेक कर लेता हूँ कि आपने इसमें क्या लिखा हुआ है जो वैन इतना डर रही है। वो ये कहकर फाइल को पकड़ने लगता है। ये इसका हाथ रोक लेती है
اور سر سے اشارہ کرتی ہے کہ نہیں نہیں تم فائل کو نہ دیکھو۔ مسٹر زیان تو کافی ذرا پریشان سا ہو جاتا ہے کہ آخر کیا بات ہے۔ مسٹر وینگ بول پڑتا ہے کہ اگر تمہارا فیانسے دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھنے دو نا، اچھی بات ہے کہ وہ تمہاری ہیلپ کرنا چاہتا ہے۔ وہ فائل کو پکڑ کر خود اس کے ہاتھ میں بڑے کانفیڈنس کے ساتھ پکڑا دیتا ہے کہ یہ لو دیکھ لو، یہ فائل پکڑ لو۔ یہ فائل کو پکڑ لیتا ہے اور فائل کو کھولنے لگتا ہے۔ یہ جلدی سے اس کے ہاتھ سے فائل پکڑ لیتی ہے اور مسٹر زیان کو کہتی ہے کہ مسٹر زیان تم جاؤ یہاں سے، ہم بعد میں بات کریں گے فون پر، ابھی تم یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ تو بڑا حیران ہوتا ہے، یہ حیرانگی سے ایک نظر اسے دیکھتا ہے اور ایک نظر مسٹر فینگ کی طرف دیکھتا ہے۔ مسٹر فینگ کہتا ہے کہ اگر وہ کہہ رہی ہے کہ جاؤ تو تم جاؤ یہاں سے، یہاں پھر تمہیں ڈر ہے کہ میں تمہاری فیانسے کو کھا جاؤں گا۔ مسٹر زیان کہتا ہے کہ نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ میرے بڑے ہیں، میرے انکل ہیں، مجھے آپ پر پورا پورا ٹرسٹ ہے۔ پھر وہ وین سے کہتا ہے کہ وین اب تمہاری اور میری انگیجمنٹ تو ہو چکی ہے تو تم میرے انکل سے آرام سے ان سے بات کر سکتی ہو، میرے انکل تمہارے بھی انکل ہیں، ان سے ڈرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے سب پتا ہے، تم بس پلیز یہاں سے جلدی سے چلے جاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم دونوں پھر آرام سے ان سے باتیں شاتیں کرو، میں جاتا ہوں، اور وہ چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد مسٹر فینگ اپنے سیکرٹری کو بھی اشارہ کرتا ہے کہ تم بھی یہاں سے چلے جاؤ، وہ بھی چلا جاتا ہے۔ یہ پھر ٹیبل پر فائل پھینکتی ہے اور مسٹر فینگ اس کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ پھر وین تم نے سوچ ہی لیا ہے، فیصلہ کر ہی لیا ہے میری بہو بننے کا۔ وہ گھبراتے ہوئے کہتی ہے کہ میں نے مسٹر زیان سے وعدہ کر لیا ہے، میں نے اسے انگیجمنٹ کے لیے ہاں کر دی ہے، میں اس سے اب شادی کروں گی۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی ایسا کرنے کی۔ وہ آ کر اس کے پیروں میں بیٹھ جاتی ہے اور اس کا بازو پکڑ کر کہتی ہے کہ مسٹر فینگ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے اپنی زندگی سے جانے دو، اور اب میرا اور تمہارا تو کوئی بھی ریلیشن شپ باقی نہیں ہے اور نہ ہی میں رکھنا چاہتی ہوں۔ مسٹر فینگ کو تو بہت ہی زیادہ غصہ آ جاتا ہے یہ دیکھ کر کہ یہ مسٹر زیان سے شادی کرنے کے لیے میرے پاؤں میں بیٹھ کر مجھ سے ریکویسٹ کر رہی ہے۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ تم اس شادی کو کرنے کے لیے اپنے آپ کو کتنا زیادہ ڈی گریڈ کر رہی ہو، میرے سامنے پیروں میں بیٹھ گئی ہو، کیا تم اتنی ڈیسپریٹ ہو زیان سے شادی کرنے کے لیے؟ وہ کہتی ہے کہ ہاں میں اس سے شادی کرنے کے لیے ڈیسپریٹ ہو چکی ہوں اور میں اس سے شادی کروں گی بھی، اور تم اس کے انکل ہو، میرے نہیں ہو، ہمارے بیچ میں فیوچر میں کوئی بھی ریلیشن شپ نہیں ہوگا۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ تمہاری اتنی ہمت، اٹھو سائن کرو۔ وہ اسے پکڑ کر اٹھاتا ہے اور فائل کو کھول کر اسے کہتا ہے کہ ابھی کے ابھی ان پیپرز پر سائن کرو، اور اگر تم نے سائن نہ کیا تو یہ فائل اور ہمارے پریویس کانٹریکٹ کی فائل کل تمہاری فیملی کے ٹیبل پر ہوگی۔ اس کے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں اور یہ پین کو پکڑ لیتی ہے اور کانپتے ہاتھوں سے فائل پر سائن کر دیتی ہے، اور سائن کرنے کے بعد یہ نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ مسٹر فینگ پین کو اٹھاتا ہے، یہ اسے کہتی ہے کہ مسٹر فینگ یہ جو تم مجھ سے کروا رہے ہو نا، اس میں کسی کا بھلا نہیں ہوگا، اس سے سب کو دکھ ہی ہوگا، ہٹ ہی ہوں گے سب۔ یہ اسے کہتا ہے کہ مجھے کسی بات کی، کسی کے دکھ کی، سکھ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جب تک میں خوش ہوں میں تمہیں اپنی بہو کبھی نہیں بننے دوں گا، یہ بات یاد رکھنا، تم میری ہو اور میری ہی رہو گی۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور یہ دل میں سوچتی ہے کہ ہاں نا میں تمہاری ہی ہوں، لیکن صرف اور صرف ایک کھلونا ہوں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوں۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں وین کو اس کی بیسٹ فرینڈ کی کال آتی ہے جو چائنا سے باہر گئی ہوئی ہوتی ہے اسٹڈیز کے لیے، اور اس لڑکی کا نام لیلی ہوتا ہے۔ یہ بھی کافی زیادہ ریچ فیملی سے بلانگ کرتی ہے اور یہ وین کی بیسٹ فرینڈ بھی ہوتی ہے۔ اس کے آنے کا سن کر وین اسمائل کرنے لگتی ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں لیلی ایک جیولری شاپ پر آئی ہوئی ہوتی ہے اور وین کے لیے گفٹ کے طور پر ایک پیارا سا نیکلس یہ دیکھتی ہے، لیکن شاپ کیپر بتاتے ہیں کہ یہ تو آلریڈی سیل ہو چکا ہے اور یہ مسٹر فینگ نے ہی بائی کیا ہوتا ہے۔ لیلی تو مسٹر فینگ کی پرسنالٹی کو دیکھ کر پہلے بہت ہی زیادہ امپریس ہوتی ہے، پھر وہ مسٹر فینگ کو کہتی ہے کہ یہ سیٹ مجھے بہت ہی اچھا لگا ہے، کیا میں اس سے بائی کر سکتی ہوں، آپ کوئی اور بائی کر لیں۔ مسٹر فینگ اس کو کہتا ہے کہ یہ تو میں پہلے ہی بائی کر چکا ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ میں آپ کو اس کی پرائس پے کر دیتی ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں سیلر نہیں ہوں۔ کہتی ہے کہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ نیکلس مجھ پر بہت ہی زیادہ سوٹ کرے گا، کیونکہ میں بہت ہی زیادہ بیوٹیفل ہوں اور جتنی میں بیوٹیفل ہوں اتنا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ مسٹر فینگ اس کو کہتا ہے کہ نہیں، تم سے زیادہ بھی بیوٹیفل ایک لڑکی ہے جس کو میں جانتا ہوں اور یہ نیکلس اسی پر سوٹ کرے گا۔ یہ کہتی ہے کہ کیا وہ آپ کی لور ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اپنے کام سے کام رکھو، اور یہ کہہ کر نیکلس لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور اسے بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے خود پر کہ میں نے اس ہینڈسم سے لڑکے کا نمبر کیوں نہیں لیا ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں وین کی سوتیلی ماں اسے تھپڑ مارتی ہے اور کافی غصہ ہوتی ہے کہ تم نے مسٹر زیان کو وہاں سے لنچ پر سے جانے کے لیے کیوں بولا تھا۔ یہ جھوٹ بول دیتی ہے کہ میں نے نہیں بلکہ مسٹر فینگ نے اس کو بولا تھا وہاں سے جانے کے لیے۔ اس کی ماں تو اس پر اور بھی زیادہ غصہ ہوتی ہے کہ تم مسٹر فینگ سے ملاقاتیں کرنا بند کیوں نہیں کر دیتی ہو، تم اس سے بار بار سیڈیوس کیوں کرتی ہو،
तभी वहाँ पर लिली आकर इनका हाथ पकड़ लेती है और फीफो को थप्पड़ मार देती है। इसकी माँ इससे कहती है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी बेटी को थप्पड़ मारने की? वो इससे मारने लगती है। लिली इनका भी हाथ पकड़कर इनको भी दूर फेंक देती है और कहती है कि तुम माँ बेटे की इतनी जुर्रत कैसे कि तुम मेरी दोस्त को बुली करो। फीफो की माँ इससे कहती है कि तुम दोनों फ्रेंड्स एक ही जैसी हो, एक तो गूंगी बहरी है और दूसरी लड़ाका है, बदतमीज है। लिली कहती है कि जैसा भी है हम दोनों तुमसे बेहतर हैं। फिर वो वैन को लेकर वहां से चले जाती है। वैन तो इसके आ जाने पर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी, एक्साइटेड, खुश होती है और लिली भी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। ये इसे बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आना था, जो कि एक बहुत ही प्यारा सा नेकलेस था, लेकिन मुझसे पहले ही एक बहुत ही हैंडसम से लड़के ने वो बाय कर लिया था। वो लड़का तो इतना ज़्यादा हैंडसम था कि मेरी तो आंखें उसे देखती ही रह गई। लेकिन मेरी तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आना था, जो कि एक बहुत ही प्यारा सा नेकलेस था, लेकिन मुझसे पहले ही एक बहुत ही हैंडसम से लड़के ने वो बाय कर लिया था। वो लड़का तो इतना ज़्यादा हैंडसम था कि मेरी तो आंखें उसे देखती ही रह गई। लेकिन मेरी बैड लक के मैंने इससे फ़ोन नंबर भी एक्सचेंज नहीं किया। फिर वो उससे पूछती है कि तुम मुझे बताओ कि जिस लड़के के साथ तुम पिछले 2 साल से रिलेशनशिप में थी, तो तुम्हारा रिलेशनशिप कहाँ तक पहुँचा है? शादी तुम दोनों कब कर रहे हो? जिस पर बहन उदास होते हुए इसको कहती है कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता है, क्योंकि मैं इससे शादी के लिए शायद सूटेबल नहीं लगती हूँ और मेरा इससे ब्रेकअप हो गया है। वो कहती है कि क्या उल्लू का पट्टा होगा वो, जो तुम्हें पहचान नहीं पाया है। लेकिन तुम अब इसको भूल जाओ, अब मैं आ गई हूँ ना, तो मैं तुम्हारे लिए खुद एक बहुत ही अच्छा लड़का ढूँढ लूँगी। और इस बात पर ये दोनों ही मुस्कुराने लगते हैं और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर फैंग को सेक्रेटरी आकर बताता है कि गू फैमिली ने एक पार्टी रखी है, तो आपको वहाँ जाना होगा। वो कहता है कि ज़ियान को वहाँ पर भेज दो, मेरा मूड नहीं है। सेक्रेटरी कहता है कि आपके डैडी ने बोला है कि ज़ियान नहीं बल्कि आप खुद वहाँ पर जाओगे। इनकी बेटी बहुत ही सालों के बाद चाइना वापस आई है, तो आपको ही जाना होगा। या असल में लिली की फैमिली की बात कर रहा होता है। मिस्टर फैंग कहता है कि ठीक है, देखते हैं। फिर वो सेक्रेटरी से पूछता है कि दूसरे काम का क्या बना? सेक्रेटरी कहता है कि सर वो काम भी हो गया है। मैंने आज सुबह ही वैन को इन्फॉर्म कर दिया था। अब तक वो आपके अपार्टमेंट में रेजिडेंस में शिफ्ट हो गई होगी। ये बात सुनकर मिस्टर फैंग रिलैक्स और हैप्पी हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं ये इसके घर पर खड़ी मिरर के सामने अपनी लिपस्टिक लगा रही होती है। तभी आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ पीछे से मिस्टर फैंग आ जाता है और इसके बिल्कुल पीछे खड़ा होकर इसको नेकलेस पहना देता है और फिर इसको गौर से देखते हुए कहता है कि कैसा लगा तुम्हें ये नेकलेस, प्यारा है ना? वो कहती है कि तुमने मुझे यहाँ पर शिफ्ट होने के लिए क्यों बोला है और ये गिफ्ट तुमने मुझे क्यों दिया है? वो इसके सवालों को नज़रअंदाज करके कहता है कि क्या तुम्हें नेकलेस अच्छा नहीं लगा है? वो उससे कहती है कि इस गिफ्ट का क्या मतलब है? आखिर तुम क्या चाहते हो मुझसे? ये सब तुम क्यों कर रहे हो? वो कहता है कि आज हमारे कॉन्ट्रैक्ट का पहला दिन है और तुम मेरा मूड ख़राब ना करो। वो इसकी तरफ देखते हुए कहती है कि तुम मुझे बता दो एक दफ़ा, मैं दोबारा तुमसे नहीं पूछूँगी। आखिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? क्या मैं कोई परिंदा हूँ, बर्ड हूँ जो तुम मुझे कैद करके रखना चाहते हो? वो कहता है कि तुमने जो समझना है तुम समझ सकती हो। 2 साल पहले तुम मेरे बेड में आ गई थी और अब तुम मेरे नेफ्यू से शादी करके इसकी वाइफ बनना चाहती हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ये सब आसानी से करने दूँगा? वो कहती है कि ठीक है, तुम मुझे कैद कर लो, लेकिन कब तक तुम मुझे कैद करके रखोगे? आज नहीं तो कल मैं यहाँ से भाग ही जाऊँगी। वो मुस्कुराकर कहता है कि ऐसा दिन कभी नहीं आएगा, मैं तुम्हें यहाँ से कभी नहीं जाने दूँगा। मेरे पास इतना पैसा तो है कि मैं तुम्हें खुश रख सकूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि ब्यूटीफुल लड़कियाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे की वजह से ही खुश रहती हैं, इसलिए मैं तुम्हें खुश रखूँगा और तुम मुझे खुश रखो, अब स्माइल करो। वो दूसरी साइड को मुँह कर लेती है और ये झुकता हुआ इसके कान के पास आकर मिरर में देखते हुए फेस पर बड़ा प्योर सा गुंडापन लाकर इसको कहता है कि स्माइल करो। वो इसकी तरफ देखने लगती है और इसकी आँखों में गुस्से को देखकर डर सी जाती है और फिर हल्की सी स्माइल कर देती है और इसकी आँखों में आँसू होते हैं। मिस्टर फैंग भी मुस्कुरा देता है और इससे कहता है कि तुम्हारी हँसी तो तुम्हारे रोने से भी ज़्यादा हॉरिबल है। फिर वो इससे कहता है कि अब तुम मेरी ओबीडिएंट बनकर ही रहना और मेरी परमिशन के बिना इस घर से बाहर एक कदम भी ना निकालना, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। वो ये कहकर बड़े आराम से चलता हुआ चला जाता है। इसके जाने के बाद ये नेकलेस को टच करके सोचती है कि इसने ये नेकलेस मुझे क्यों दिया है। फिर इसे ख्याल आता है कि आज तो मुझे लिली के घर पार्टी पर जाना है। वो दरवाज़ा खोलती है तो दरवाजे पर वॉचमैन खड़े होते हैं। वॉचमैन इसे कहता है कि मैम सर ने बोला है कि आपको बाहर ना जाने दिया जाए, इसलिए हम आपको कहीं नहीं जाने दे सकते हैं। वो गुस्से से दरवाज़ा बंद करती है। दरवाज़ा वॉचमैन के नोज़ पर लगता है, ये बड़ा फ़नी सीन था। फिर ये बैठी सोच रही होती है कि क्या करे? लिली से तो मैं वादा कर चुकी हूँ कि मैं तुम्हारी पार्टी में आज ज़रूर आऊँगी और अगर मैं ना गई तो इससे कितना बुरा लगेगा। फिर इसे आइडिया आता है कि क्यों ना मैं मिस्टर ज़ियान से हेल्प लूँ, क्योंकि ऐसी सूरत-ए-हाल में सिर्फ़ वो ही मेरी हेल्प कर सकता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर ज़ियान के साथ गाड़ी में बैठी हुई होती है और इसे थैंक्स बोल रही
रही होती है कि तुमने मेरी हेल्प की घर से बाहर आने में। वॉचमैन तो मुझे घर से निकलने ही नहीं दे रहे थे। जिस पर मिस्टर ज़ियान इसको कहता है कि ये कोई मुश्किल काम थोड़ी ही था मेरे लिए। सब वॉचमैन मुझे जानते ही हैं, इसलिए मेरे कहने पर उन्होंने तुम्हें आने दिया है। लेकिन एक बात तो बताओ कि तुम फियांसे मेरी हो, लेकिन तुम मेरे अंकल के घर पर क्यों रह रही हो? वो कहती है कि असल में हमारा एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जिसको सॉल्व करने के लिए मैं वहाँ पर हूँ। ये कहता है कि कोई इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं चल रहा। ये इसकी बात पर चुप सी हो जाती है। वो फिर इससे कहता है कि चलो ये बातें छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि गू फैमिली की पार्टी में तुम क्यों जाना चाहती हो? वो कहती है क्योंकि गू फैमिली की बेटी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। इसकी इस बात पर मिस्टर ज़ियान तो हैरान हो जाता है और कहता है कि वाह रे वाह! वैन तुम तो बहुत ही पहुँची हुई चीज़ निकली। इतनी रिच फैमिली की लड़की तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। अब तो मैं भी तुम्हारे साथ पार्टी में चलूँगा। वो इनकार करने लगती है, लेकिन ये इतना ज़्यादा इंसिस्ट करता है कि मैं तुम्हारा फियांसे हूँ, मुझे तुम्हारे साथ जाना ही चाहिए, मुझे साथ लेकर जाने में आखिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम होगी? वो भी सोचती है कि इसने तो मेरी ही हेल्प की है, अगर ये मेरी हेल्प ना करता तो मैं अभी तक घर में ही होती। वो कहती है कि ठीक है, हम दोनों साथ-साथ पार्टी में जाएँगे। फिर मिस्टर ज़ियान कहता है कि चलो पहले तुम कोई ड्रेस प्रॉपर सा पहन लो। फिर ये इसे ड्रेस लेकर देकर एक साथ पार्टी में जा रहे होते हैं। इसने जो ड्रेस पहना हुआ होता है, ये इसमें कंफर्टेबल नहीं होती। ये इससे कहती है कि मेरा ये ड्रेस कुछ ज़्यादा ही रिवीलिंग है, मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ। वो अपना स्कार्फ उतार कर इसको पहना देता है, ये इसको थैंक्स बोलती है। ये इसका नेकलेस देखता है और कहता है कि ये तो बहुत ही प्यारा और एक्सपेंसिव सा लग रहा है, क्या ये तुमने बाय किया है? वो इसकी बात पर परेशान हो जाती है और कहती है कि नहीं, ये मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था। वो कहता है कि अच्छा, अच्छा, तो ये तुम्हें किसी ने गिफ्ट दिया है, तो क्या ये गिफ्ट मेरे अंकल ने तो तुम्हें नहीं दिया है? ये सुनकर इसके होश ही उड़ जाते हैं। मिस्टर ज़ियान जल्दी से बात को रैप अप करता है, चेंज करता है और कहता है कि तुम इतनी परेशान, कन्फ्यूज़ क्यों हो रही हो मेरी बात से? चलो जल्दी से पार्टी में चलते हैं, लेट हो रहा है। और फिर ये दोनों पार्टी में चले जाते हैं। ये पार्टी में आती है तो सब लोग इसकी तरफ देखना शुरू हो जाते हैं और वो बातें करने लगते हैं कि ये कितनी प्यारी लड़की है, ये कौन है, किसकी बेटी है। लिली भी इसको देखने लगती है तो खुशी से इनके पास आ जाती है। वो ज़ियान को इसके साथ देखकर पूछती है कि ये कौन है? कहीं ये वही लड़का तो नहीं है जिसने पिछले 2 साल तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड किया है और तुम्हें बाद में बोल दिया कि तुम इसके बैच के नहीं हो। वो गुस्से से ज़ियान को देखने लगती है और ये इसे ना कर रही होती है कि चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। ये वो नहीं है और ज़ियान को इस बात का पता चल जाता है कि हो ना हो ये मेरे अंकल की ही बात कर रही होगी। वो बात को कवर अप करता है और कहता है कि मुझे तो नहीं पता कि आप किसकी बात कर रही हैं। मैं आपको अपना इंट्रो दे देता हूँ कि मैं इसका फियांसे हूँ और हमारी शादी होने वाली है बस कुछ ही दिनों में। ये सुनकर लिली पहले तो बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस हो जाती है, फिर वैन के लिए हैप्पी भी होती है। वो इसे कहती है कि तुमने मुझे बताया तक नहीं और तुमने एंगेजमेंट भी कर ली। वो कहती है कि सब कुछ जल्दी-जल्दी में ही हुआ है। मैंने तुम्हें बताना तो था लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला। फिर मिस्टर ज़ियान ड्रिंक लेने के लिए चला जाता है और यहाँ से फीफो और इसकी माँ आ जाती है। ये दोनों भी पार्टी में इनवाइटेड होती हैं। इनको नहीं पता होता कि जिन्होंने पार्टी थ्रो की है वो तो लिली की फैमिली ही है और वो आकर इन दोनों फ्रेंड्स को काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलेट करने लगती हैं कि तुम दोनों पुअर सी गंदी सी लड़कियों का यहाँ यहाँ पर क्या काम है? तुम दोनों को यहाँ पर किसने आने दिया है? लिली कहती है कि पहले तुम लोग बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो? वो कहती है क्योंकि हमें तो इनवाइट किया गया है इसलिए हम यहाँ पर आए हैं और वो इनको इनविटेशन कार्ड भी दिखा देती हैं। फीफो लिली के साथ बहुत ही ज़्यादा मिसबिहेव करने लगती है कि तुम लोग दफ़ा हो जाओ यहाँ से, इतनी बड़ी पार्टी में तुम्हारा कोई काम नहीं बनता है। वैन इसे कहती है कि मुझे मेरी फ्रेंड ने ही यहाँ पर बुलाया है, मैं तो इसीलिए यहाँ पर आई हूँ। ये इसे कहती है कि कभी खुद को तुमने शीशे में देखा है? तुम एक गूंगी बहरी ऑर्फन हो, रिच लड़कों को सेड्यूस करती हो। तुम्हारी जैसी लड़की को भला कौन इनवाइट कर सकता है इस तरह की पार्टी में? लिली को तो गुस्सा आ जाता है, वो इसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देती है। फीफी पानी का गिलास उठाकर इस पर फेंक देती है। लिली इससे थप्पड़ मारने लगती है तो वैन इसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि रहने दो और इसे तो मैं खुद ही पूछ लेती हूँ। वो फिर इसको थप्पड़ मारती है, ये सीधा केक पर जाकर गिरती है और इसके मुंह पर केक लग जाता है। लिली और वैन तो एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करती हैं। फीफो की माँ कहती है कि तुम दोनों की हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी को बुली करने की? मैं अभी सिक्योरिटी को बुलाती हूँ। सिक्योरिटी आती है तो लिली को कहते हैं कि यस मैम, क्या बात है? ये दोनों तो हैरान रह जाते हैं और कहती हैं कि क्या ये तुम्हारी मैम है? वो कहते हैं कि हाँ, ये ही तो गू फैमिली की बेटी है, इन्हीं के तो आने की खुशी में पार्टी रखी गई है। ये दोनों तो हैरान परेशान हो जाती हैं और एकदम से अपना एटीट्यूड चेंज कर लेती हैं और इनसे माफ़ी मांगने लगती हैं और अपने सर्वेंट से कहती है कि इन दोनों को बाहर फेंक दो। मिस्टर ज़ियान भी इन पर हंस रहा होता है, सर्वेंट्स इनको बाहर लाकर फेंक देते हैं। ये गिरी हुई फर्श पर पड़ी हुई होती है, तभी वहां पर मिस्टर फैंग आ जाता है। वो इनसे कहता है कि क्या हुआ है तुम दोनों को? फीफो की माँ कहती है कि वैन ने अपनी दोस्त के साथ मिलकर हमें बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलेट किया है। मिस्टर फैंग एक नजर फीफो के फेस पर डालता है। फीफो की माँ कहती है
کہ اگر وین مسٹر زیان کی فیانسے نہ ہوتی تو میں بھی کوئی اچھا سا ایکشن لیتی، اس کو مارتی پیٹتی، لیکن ہم دونوں ماں بیٹی چپ ہی رہے اور اس نے ہمیں بہت ہی زیادہ انسلٹ کیا ہے۔ مسٹر فینگ پوچھتا ہے کہ کیا وین یہاں پر ہے؟ وہ کہتی ہے کہ ہاں نا، وہ تو اندر ہے۔ وہ تو اس بات پر بہت ہی حیران ہو جاتا ہے کہ میں تو اسے گھر پر لاک کر کے آیا تھا، یہ یہاں پر کیسے آ سکتی ہے؟ تبھی فیفو مسٹر فینگ کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے کہ مسٹر فینگ، مجھے بہت ہی زیادہ پین ہو رہا ہے، وین نے مجھے بہت ہی زور کا دھکا دیا ہے اور آپ پلیز مجھے چیک تو کرو کہ کہاں کہاں پر مجھے چوٹ لگی ہے۔ مسٹر فینگ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ، میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، اور وہ روڈلی یہ کہتا ہوا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہ دونوں ماں بیٹی تو اس سے آواز دیتے رہ جاتے ہیں لیکن وہ ان کی آواز نہیں سنتا اور چلا جاتا ہے۔ یہاں پارٹی میں دونوں وین اور لیلی خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اچھا خاصا سبق سکھایا ہے ان ماں بیٹی کو۔ وین اسے کہتی ہے کہ میں نے اسے اس لیے تھپڑ مارا کیونکہ اس نے تم پر پانی پھینکا تھا، اور اگر تم مجھے پروٹیکٹ کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہو تو میں بھی ہمیشہ تمہیں پروٹیکٹ ہی کروں گی۔ لیلی اسمائل کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم میری کتنی اچھی دوست ہو، اور میں بھی پرومس کرتی ہوں کہ میں بھی ہمیشہ تم سے دوستی نبھاؤں گی، میں بھی تمہاری خوشی کے لیے کبھی بھی کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ ان دونوں کی باتیں سن کر مسٹر زیان کہتا ہے کہ مجھے تو جیلسی ہو رہی ہے۔ لیلی سے کہتی ہے کہ جیلس تو تم سے میں ہو رہی ہوں کیونکہ تم میری دوست کو بیاہ کر کے اپنے ساتھ کہیں لے جاؤ گے، لیکن اگر تم میری دوست کو ہیپی رکھو گے تو میں بھی ہیپی ہو جاؤں گی۔ زیان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ وین کو خوش ہی رکھوں گا۔ پھر یہ زیان کے ہاتھوں میں وین کا ہاتھ رکھ دیتی ہے اور اسے زیان کے پاس کھڑا کر کے کہتی ہے کہ میری بیسٹ وشز تم دونوں کے ساتھ ہیں، اور تم دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہنا، ایک دوسرے سے پیار کرنا۔ اور پتہ نہیں میرا کرش ابھی تک کیوں نہیں آیا ہے، میں نے اسے انویٹیشن تو بھیجا تھا۔ زیان کہتا ہے کہ لگتا ہے مس لیلی کو کسی سے پیار ہو گیا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہاں نا، آج میں نے اسے پہلی دفعہ ہی دیکھا تھا اور پہلی دفعہ دیکھتے ہی میں اسے اپنا دل دے بیٹھی ہوں۔ اتنے میں سامنے سے مسٹر فینگ آ جاتا ہے، سب اسے دیکھنے لگتے ہیں کہ یہ کتنا ہینڈسم لڑکا ہے۔ یہ بڑے سٹائل سے چلتا ہوا ان دونوں کے پاس آ جاتا ہے۔ اسے دیکھ کر وین تو ڈر سے جاتی ہے۔ یہ آ کر دیکھتا ہے تو ان دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہوا ہوتا ہے۔ وہ یہ دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، جس پر وہ جلدی سے اپنے ہاتھوں کو سیپریٹ کرتے ہیں۔ مسٹر زیان ہنستے ہوئے کہتا ہے کہ انکل آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں، جبکہ لیلی آہستہ سی آواز میں کہنے لگتی ہے کہ یہی تو میرا کرش ہے، اور اگر یہ زیان کا انکل ہے تو پھر تو وین یہ تمہارا بھی انکل ہے، اب تو میرا کام اور بھی آسان ہو جائے گا۔ وہ یہ باتیں کرتے ہوئے خود ہی بہت ہی زیادہ ہیپی ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ سن کر تو وین کے ہوش ہی اڑ جاتے ہیں کہ لیلی کا کرش تو یہ ہے۔ مسٹر زیان کہتا ہے کہ اچھا، تو میرے انکل ہی ہیں وہ جن سے تمہیں پیار ہوا ہے؟ وہ ہنستے ہوئے کہتی ہے کہ ہاں نا، مجھے ان سے ہی پیار ہوا ہے، لو ایٹ فرسٹ سائٹ ہوا ہے۔ مسٹر فینگ کہتا ہے کہ یہ تم دونوں کیا فضول بکواس کر رہے ہو، اور وین تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ وین تو اس کے سوال پر گھبرا جاتی ہے، جبکہ مسٹر زیان اس کو کہتا ہے کہ انکل آپ میری فیانسے پر اتنی زیادہ پابندیاں کیوں لگاتے رہتے ہیں، وہ آپ کی صرف ایک ورکر ہی تو ہے، آپ نے اسے خریدا تھوڑی ہے۔ مسٹر فینگ اس سے بڑے ایٹیٹیوڈ سے کہتا ہے کہ تمہیں کیسے پتا کہ میں نے اسے خریدا نہیں ہے؟ مسٹر زیان کے تو ہوش ہی اڑ جاتا ہے یہ بات سن کر، وہ بڑی شاکنگ سے نظروں سے مسٹر فینگ کو دیکھنے لگتا ہے۔ اتنے میں مس لیلی بول پڑتی ہے کہ مسٹر فینگ، آپ کی سینس آف ہیومر بہت ہی اچھی ہے، آپ کافی اچھا مزاق کر لیتے ہیں، اور آپ میں اتنی زیادہ کوالٹیز ہیں، اس لیے تو مجھے آپ سے پیار ہوا ہے۔ مسٹر فینگ اس کے بعد کا کوئی رسپانس نہیں دیتا اور مسٹر زیان سے کہتا ہے کہ تم مجھے بتاؤ کہ تم یہاں پر کیوں آئے ہو۔ مسٹر زیان کہتا ہے کہ اصل میں وین کے ساتھ میں یہاں پر آیا ہوں، لیلی مس وین کی فرینڈ ہے تو میں بھی وین کے ساتھ ہی یہاں پر آ گیا ہوں۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ اس کے شولڈر پر ہاتھ رکھ لیتا ہے، اور مسٹر فینگ کو اس کا ہاتھ اس کے شولڈر پر دے کر غصہ آ جاتا ہے۔